Ia whaupuina se au tu e whai mata i ala o le tātou wholaunga le nei aso e whapea. O le whiau, o le toi tu o ke riso. A tono e tele mea na tutupu matula i mai le toi tu o ke riso. Wha i o tina na o e asi le tu mau. I lo latou le mau tonu sa iai. A o le au so o fo i latou lafi solo. Taluai lo latou fefefe ma matatau. Ai o le tu matautia i lea tae au. Ua vevesi le nuu. Ua fono le au faitaulanga sili mato ina. Ma ua latou au tasi e tutongi tupe tangata. Ma latou whaasala lau le tala. Ua o mai o na soo mga o ia le tino Yesu i le po. O le tae au ua lua ngia i manatu o tangata. Ona o lea ua ave le tala. O le tala le lei ua toe tu Yesu. Ai o le foi ua iai ma le isi tala ua whaasala lau. Ua ngau ia le tino Yesu. Ia o ata lava ia o mea o lo o tutupu e o mai lava i lo tātou taimi nei. E le asa lava tala le lei. Ma tala le lei e fe avea i solo. Ai peitai. E le o le wha mafa le o le nei aso. O le wha mafa ma le wha tā ua o le nei aso. O le fe au na tātou maua mai le toi tū. Tā tia le tele o le ngasu ma le ngau sa tutupu i le toi tū. Ai e whata ua le fe au na tātou maua mai le toi tū o ke viso. E au ngai fiso soani mo tātou sabalinga. O le nei tausanga fau ua tātou iai. Sa ufa so atu i le aso na nafi le fe au o le toi alanga ke viso. I lunga o le sa tauro. Ai wa manatu e wha au le nei mata upu le tai au nei. E ala i le fe au o le toi tū. Ona e fe so tai nei fe au e lua. E fe soa soani tele lea. Mo le nei tausanga ua tātou fōlau wai. O le fisili. O le aso fe au moli mai mo i tātou. I le fe au o le toi tū o ke viso. Fia so soani atu ni nai manatu. O lo moli mai e matai o te tonu lava o fai ufilia e pei ona faita wina. Mai te tonu o fai tau sa faita wina. O lo ta ua ai tu ainga o whapotpotonga o tangata e tonu. Mua, o le potpotonga le au paia na toi tu mai i tu ngamau. Lua, o le potpotonga o e na leo ia Yesu whatasi ai ma le taitai au. Tonu, o le potpotonga o whawhine po o tina. O e na muli ma au auna ia Yesu. O le wheau o le toi tu o kaviso, mua. Ua tātou toi tu whatasi mai ai maia. Ua au tā ua ai le potpotonga mua. O i lātou o tangata paia na whioti tu ato le sātauro. O na lo lātou whaatua. Ua whape mai le maua mātaio. Ua mawae le toi tu. O na lātou o mai ai lea mai tunga mau. Ma lātou o atu i le aipaia. O Jerusalema lea. Ua i loa fo i lātou e tangata e toa tele. Ua lātou mua i asia le aipaia. Na ifo mai ai lo lātou wha o la tanga. Ai ole mea siri o na mataina i lea tai au. E toa tele tangata na lātou i loa. Le potonga o tangata paia nei. Ua solo atu i le aipaia. Ua mamae atu wasa o le vevesi. Ma le pisa o sa solo ai tangata. Ma muli atu i a Yesu. Ma ala langa e whaasa tauro. Whaasa tauro i le alo o le atua. Ai o le tai ao le toitu. Na suia le solo te te ma le pisa o. I le solo le file mu ma le mamalu o le atua. Ina ua tu vaele au paia i lau ele o Jerusalema. O le whiau o le toitu. O le whiau o le file mu. Ua tātou toitu whaatasi mai ai ma le alii o Yesu. Ina ua apa noa tu ngā mau. Ua toitu mai tino tangata paia e to tele. O e na feoti le whaatuatua. Ma o le ua i toitu le nao le au kevisiano. Ai o loo tātou tālia le isi vaenga o le toitu. O le toitu o e na oti o ia keviso. I luma o le sātaua e o mai i lo tātou teiminei. Ma lo tātou whaatalitali mo le whaamoemoe. I le aso o le siitianga o le kalesia. Pa mai Paulo. E mua o na toitu o e na oti o ia keviso.
ona liua lea o i latou fa'atasi ma i tatou o ola pea e fa'afuase'i ona ave ina a'e o i tatou iao ina ia fitaia'i ma keriso i le vainimonimo o le fe'au o le toe tū ua tatou toe tutū fa'atasi mai ai ma keriso o lona uiga o tatou o tagata o le toe tū ua i totonu iā te i tatou o le ola lea o keriso ua fa'afouina ai mea uma i totonu iā te i tatou o le fe'au o le toe tū o keriso lua ua toe fa'amausali ai lo tatou talitonuga o Iesu o le alo o le atua mai ui le vevesi ma le lē mautonu nai ai le taeao le toe tū ae na to'a ma filemu mea uma ina ua fa'aali ma fa'ailoa Iesu ia lava ia i lona auso'o ma tagata taitoatasi o ia o le alo o le atua ua toe tū mai le oti ma le tu'uga mau o le fe'au la o le toe tū o le loto ua talitonu e moni o Iesu o ia lava o le alo o le atua o le potopotoga lona lua o tagata e pei ona tā'ua o le ta'ita'i o le to'aselau ma i latou o e na leoleo ia Iesu ua latou iloa le mafui'e ma mea ua faia ona latou matuā matata'u ai lea ua fa'apeane e moni o le alo lava lenei o le atua o le maualuka e na o le ta'ita'i o le to'aselau sa talitonu ma va'ai i mea na tutupu na ia fa'apeane e moni o le tagata amiotonu lenei peita'i o le maua mataio o i latou uma o e na leoleo ia Iesu fa'atasi ma le ta'ita'i au o le to'aselau sa matuā matata'u i latou uma ma latou fa'apeane e moni o le alo lava lenei o le atua o le agaga lea o le toe tū ia fa'amausali lou loto talitonu ia Iesu afaina e masalosalo ma fa'alotolotolua i futia ma aso ua alu toe fa'amausali atili lenei tausaga ua tatou i ai ia e iloa ma mautinoa o oe o le tagata o le toe tū ua i totonu iā te oe le olafou mai le atua fai mai Paulo o le loto e talitonu ai e o'o mai ai le amiotonu a o le ngutu e ta'utino ai e o'o mai ai le ola o le potpotoga atoa lenei oe na leoleo iā Iesu fa'atasi ma le ta'ita'i o le to'aselau e leai se tasi o i latou e le'i tā ma sasa ma upu leaga iā Iesu i lona fa'asatoroina ae na magalo ia mea uma ina ua fanau mai totonu iā te i latou le matata'u ma le loto talitonu e moni o le alo lava lenei o le atua o le fe'au o le toe tū o keriso tolu ua toe fa'amausali ai lo tatou ola au'auna mo Iesu ma lona finagalo o le fe'au o le toe tū ua fai ma au'auna o lana folofolaga sili lea sa ia lu'i ai lona auso'o a o le'i afio i le lagi ia outou o e fai nu'u ma lava ma so'o papatiso atu iā te i latou le suafa o le tamā ma le alo ma le agaga pa'ia ma ia a'oa'o tagata ia latou sa vavali i ala o le atua o le alouiga o saunoaga keriso ia fai ma au'auna ma ia au'auna atu o le potpotoga lona tolu o tagata e pei ona ou tā'ua i le taimi ua fano o fafine po o tinā na tutū ma mau atu o lo'o i ai ni vaega tā'ua selua o lo'o pine ai nei tinā i le latou mafutaga ma Iesu o le maua mataio o le upu mulimuli ma le upu au'auna e fa'apea mai sa latou mulimuli atu iā Iesu ma latou au'auna atu iā te ia e to'atele tagata e iloa mulimuli ae le iloa au'auna pe iloa fo'i au'auna ae le iloa mulimuli o le uiga lea o le tagata ua fai maso'o o le tagata mulimuli e fa'apena fo'i le tagata ua fai ma amapasa keriso o le tagata au'auna o le vala'uina o le tagata mulimuli ma le tagata au'auna iā Iesu o lona taunu'uga o le oti o le uiga ia o upusi'i keriso ai se fia mulimuli mai iā te a'u aua le tausuisita'i o ia iā te ia a ia ave lona sa tauro i aso faiso'o ma mulimuli mai iā te a'u ua tatou iloa i le potopotoga o fafine po o tinā nei na mulimuli
ma auauna ia Iesu. Ele I muta la latou mulimulinga ma la latou auaunaga ia Iesu. Se ia o ina maliu o ia. Ae na whaawau pea, ina ua toe tu mai o ia mai le tuunga mau. Na latou o ma teu funga la au manongi, e asi ai le tuunga mau o le rii, I lea lava tae au. O le whiau o le toi tu, o le fina ngalo a lofa leo te viso mo tātou, ia whai tātou ma au auna. Ina ia tātou au auna atu, ma fo ina atu o tātou ola, e sui ai isi tangata. Pai mai Yesu, o te le isau ina ia au auna mai tangata ia te au. A o au, ia au auna atu I tangata, ma fo ina atu lona ola, e sui ai tangata e to tele. Samoai, o le fesoa soani e le au auna I le nei aso. Ia whata ua le fe au o le toi tu. Wa ia toi whatu tu whatasi mai ai tātou mai ia. Sa tātou polonga maoti le lalolangi ona o le angasala. A o lona toto pa ia. Wa ia toi whaola ma whatu tu mai ai tātou mai leoti. O le tausanga fau whakeu siano. O lou mana malama ma e manino le lei. O oi o le tangata o le toi tu. Aisea, e fau aso uma ia te oi. E fau masina uma ia te oi. E fau fo I tausanga uma ia te oi. Tātou te le toi pe pese ai I le tātou pese masani. Ua te tau ona sui tātou. Ona o le foi ua sui le tausanga fau. Pe sui aso ma masina ma tausanga. Ai ale fai oe ma tangata o le toi tu. E tu mau pēr tātou I le langa tuai. Ai le ngata foi le o le fe awar toi tu mo oe mau I le nei aso. Ia tu mau lo fatua tua. Ma lo loto talitonu ia Yesu. O ia lava o le alopele to atasi o le atua. Ele ai se tasi na nuifo. Ele ai fo I se tasi na nuai. Ua na o ia lava I to atasi. Na fo ina mailo na soifua pa ia I sui tūlanga. Mo oe mau. Ma I tātou u malava. Ia fai oe ma au auna. Ina ia e au auna atu. A wā tātou te au auna. Mo ia malona lava fina ngalo. Ina ia tātou maua se taunu unga le lei. Aua tātou te au auna ia maua mai se taui. Aua fo ina I tātou au auna. Ma na oi mea. A ia whaasili le alofa I tangata a toa ma le atua. Ina ia I loe le lalolangi uma. O tātou o tangata o le toitu. O le a tātou vivii I le vi inga o le atua ua saunia.
Ara tātou whai u le tatalo. Mātou whawhitai ala ua whio ta mai le nei aso fau. Mātou maua se isi manosi ala i lau upu fola e peo na mātou whalongolongo i ai. Awhitai alo toa file mu mea uma i lau awai mai. Ao folau mali e pea lo mātou sai le amatanga o le nei tausanga fau. Awhitai lau whamanolonga Yesu le soifua o lau atunuu. Ai maise o lo mātou wola i aso whaiso o le nei o langa. I lava ina fitai i mātou ma maiti ngā o le ola nei. Ai whaafitai i lo utalia pea o a mātou tatalo. Ma le awawa i maalia mai pea o lo walofa mo i mātou. I lava i whaamai ma whaingatā ua whiangai ma le nalolangi a toa. I le nei vai tau o le olanga ua mātou iai. Ai whaafitai tele tamā. O lo mātou malu pea i lalo ifo le paolo ua awalofa. I aso uma o lo mātou wola. Aftai o lo manuia i mātou uma i lau puipuinga ma lau tausinga mana tamā. I mea uma mātou te whaia. Ai tainane o le nei vai tau o tā whaonga ma malo longa. Ia vi ia pea lo suafa e whaamamau. Aftai mo le whaolatanga. Na ia wina mai ai lo lavano pele to atasi. Ina ia tapena le tongiola mo tangata uma le lalolangi. O lo lava toto na whaamaringi ina. Wa mātou sa o loto e uru atu ai. I le mea sili o na paia. Whaafitai Yesu ia iate o e pea le vi inga. E whaavavau lava. A mangalo mai lau whanau ta mā. Mātou whātou e se atu i o luma. O mātou lava o tangata leanga ma le se so o i lau kila whanga paia. A mangalo ni o mātou wa mio wale tonu. Mani a mātou taanga wale tala whiangai i aso uma. A o sila mai o fonga pa ia mai le langi. Alo atu mawhato e se atu i lau a fio. Pa ma ngalo lo watu nu o Samoa. Lau whanau ke visiana uma i le lalo langi. Mai se foio i mātou o auna na e whiriwhilia o lau tala le lei. Mātou tangi atu ma le loto whamaulalo. Talia la mātou whato e senga. A veia le toto pa ia o lo walo ke viso Yesu. E mama ngalo ai o mātou le anga manga sala umalava. Tātou a mata whatasi malaua fio i tiuta ma whaivo le nei aso. Se au fo i mga luenga. Ia lima taita ina pea i mātou uma i lau upu sa mātou whalongolongo i ai. Ia whai mātou matangata o le toi tu. Anuia le tāpua inga au auna. Mai lea whata whaitaulanga ma lea whata whaitaulanga. Tāpua inga malua nei ta mam tina mātutua i tono maota malawa. Soasoni atu lau nganga po ia. Ia maua pele toa file mu ma le loto te tele. Au whea ngai mai mati ngā o le ola nei. Ai mai se alu i tau e se eso le nei o langa. O loo a ngai mai pea ia so uma o lo mātou ola. Anuia ta mā whana uma o Samoa mana. Au nanga ese ese. O lo fata ape ma whaasala la wina ai so se turu inga o le lalolangi. Ia iai pea lo manuia ia te ilatou. Ai maise o le tala ina o lo fina ngalo pa ia tama. A lo fangia le au ngālu lua o le nei aso. O e wala usu a wase au mangālu enga a mata o le nei sausanga. Ia pui ma manutia i mātou uma. Ele mana o lo wanganga pa ia. Pamia na ia mātou whanau a malolo mai ia o onga i le nei vai taimi. Ia manutia i la tau iau awalofa. Talo mo si o mātou malo Samoa. Mai se foi le nei malo ni sila o mātou whai malo ai. Ia iai lo manuia malo walofa. I lunga o ona tangata o malava ta mā. Mātou te talo foi matu ina atu le nei o fisa whaasalalau. Leli i pule male au whai ngā duenga. Ia iai pea lo manuia ia te i lātou. I la lātou tautua ma au nanga lelei uma. Au wase manuia o Samoa ni usila nei. Au a whapea fo i le lalo langi atoa. O mātou te talo ia tamā. Sila alofa maia. Ma e talia mai e tusa o lo wa lofa tu noa. Tuma mai o mātou runga uma lava le manuia ma le file mua oe le atua le tamā. Le alo ma ia whata sia pēr i mātou ma le taita inga mana alo nganga pa ia e le au noa. Nei māso umalava o i le whāvavau. Ona o lo suafa Yesu ke viso ua mātou wole matatalo ai nei. Amen.
Ua whaafonga le tātou atinu i le sauninga lotu le nei tai au, na taita ia lea le sunga i le whaafengainga, Pastor Sione Leasi, o le kalesia whaapoptonga a le atua Samoa i Johnsonville, i Wellington. I mo le toi le whaaftaitele i lau sunga le whaafengainga, e tu sai o le tātou sauninga lotu, ia e maisi o le upo fola le nei tai au, tō matauina i foi, ia ma taita ia atua i le tātou atinu, i le tātou whainga malanga o le nei aso i whiau mga luenga. Ia whaamunia le atua, i le nei aso ngā luenga o le awhenga iai whaaftai tele lava. Luas furiva minuto te enei le tū lai fitu o le sifonga lau mwe Wellington, vi ingo le tua me le kalesia whaapoptonga le Kerisiano Amerika Samoa i whangasa o na whangasoro i leo le tātou polkalame. Tā alofa lava. Tala here. Instead of Fifi Fallo, il est attends le taille. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Bavial, so for a long more. Attends le taille.
Le proklame le ata le tai au le sifonga le mua Wellington e amatai fo i tātou proklame o le ne yaso ia me sifo o le ne fo i vai yaso atoa e pe amai ai ia sauninga lotu fatalo fatu le tātou atinu ia e meise ia i la tau mafuta mai fo i lunga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo le sifonga le mua fatalo fatu fo ia i lunga le tātou penga te ilangi o le tātou Samoa Capital Radio app ia i la tau ma le ta vale o lo mafuta mai ai la tau fainga luenga mafuta mai le tātou app le taimi whaatala whatu. Whaatala foi i lunga le tātou Facebook Live, mai se lunga le tātou YouTube lea ua mai moa mai ai le toa tele o le tātou atinu le tai au. Ia mai se i la tau sa tātou lo lotu whaatasi, ia i le sauninga o le tai au, e amatai foi le tautua si fonga lau mua, ia matatala i foi le tātou ngā luenga o le nei aso. Me lea whaatala whatu i le tātou atinu ele fua. Se me foi ngā lue whaatasi atu ma le uso le whatarenga sili la eisi mona seu mantafa, ia whapea foi le uso ya mari whaivalu, ia wala foi le tautua ino le tātou atinu o le nei aso. Ia whatala whatu i la ei, malo le uso. Ia malo ua se tairingo lingo lo fonga le nei tai au ua foi le whatu lima le ala whai mai o le tātou atinu. Ia ele ne foi tai au matango fie, malo foi le tau atai na usunga le li whasalau. Malo. Malo le uso. Ia malo. Ia mai le whaingola vai aso. Ia mai le whaingola vai aso, ma le amtanga vai aso. Ia o se fai unga vai aso pisi tele. Ia pe o leo maua na ia vanoa fo ile ia e toe e fa mau popoi fofuanga a inga waleva o na tu ua mai talu mai ia le fo ile le tapunia o fo ile o tatu i vaenga o teimu whama. Ia a fai o ni whamoe moe sa tu e o le lua tau sang taru wai. Ia ele i o lava o na tūlanga. Ia le anta wha tau nu waimba. Pise fo i e whate atua ia vaenga e pe o whamai le silo matua. Na ia e. Ia ale amata. Os tangata whaare le osi a inga. Ia, pole ale whaaflave tupu ia te ia te vai tu tau whai o mai le ainga. Tau whai o mai, tau whai o mai. Ai ale tangata whai lele whai mai me la inga le ta amiro nei. Ta amiro nei. Ia, e fiu e whaatali niso le ainga e o mai me whai. Ia e malo le. Me sini lai mo lo foi lo malo se wa foi le tatu ngā ruenga. Ia le tau tuino le tatu tino. Tau whai wha malo atasi. Ia wa o tilo mai nei o wa ai mai whapea. Sole e anafi. O whapea sole. E se e alu ri ma mai matangata o e sole pe e whafouina lo malo si. Ta ula atai te miu. Ia le wingo tatu pokalame le ata le tai au. Ia ole nga. Ia pe o le tūlanga le nā le fo o tātou o mai nei tai au. Tātou whanongono. E se fo le mana ia o le se whainga malanga e tai mua. E tai ala se fo ile se tapua inga e fo ile tālu si ai. O tātou Samoa. Asa uni lo se malanga. E te vai ai e ala popo e se tālu si e le po ana po. E fo ile le tālu sanga. Ia e tue o fo tai au. Ia o sua i le lotu. Ia le fatu a to asi i rola ia le falo si whainga mana pena whai ni tae ia ta tono le fo o le fo nga solo atu tatu no au mga luenga le wa e nisi ia a o nisi fo o whai pēr maro longa i ainga ia o le au tomu tawina i tatu ia e moni au e wa le whai mele tala ni tae au i le whai o isi o fia so ai le whai tautua e fia so ai le fia tautua ia e sao nei ia ma ne fo le upo ni tae au e fo le ta ia lai foi tātou whianga i whiau mga ruenga le yaso. Ia e whatalo whatu le tātou ati nuu le tai au fau. Ia whianga ruenga pa ia le atua i so te whata whai taulanga. Ta māma nei tina mā tua. I la tau fo i ro po mai pēr le whala i le aso ma le aso. Ia matapua ia fo i le anga i o le whanau ia maainga ia i ngā ruenga. Whatalo whatu fo i le lolo le tātou ati nuu. I la tau fo i whaonga mai a tātou penga te whailangi i le Facebook ma le YouTube. Nei taimi mai mo mai le tātou pokalame ia mai se runga le tātou app leo lo mafuta mai ai niso o lo ngā renua nei taimi ma lo le whaatasi mai le tātou pokalame ia whaafitai fo i lango ia iso se vaenga o lo tau lango mai le tātou pokalame le whaasoa mai ia o le vala au mai ia o le text mai ia o le comments mai ia ma lo le tātou ngā ruenga whai whaatasi ia e mo e tātou fia o le nei aso ia a mata fia fo i tātou ngā ruenga ia whai uina fo i manuia o le fia na nei ia ona foi le ainga wa pe o le tu lava na mareanga tunu nei o tatu ia e usu lava foi nga luenga ia mana va mai fai se malo longa momoe ia fai me tau le me ai se tu lo ia toe feala ele tai au ia toe usu ia o tu langa na ia tunu nei o nga luenga me
Ia. Mo ia I tūlanga o foi le tau watina e no ainga. A wai misi lo se tongi no se pili. ia. Ia na vaile ia I o le matu. Ia o whainga foi na nei company, nei taimitas. Na misi tongi no le pili a vaila le oso mai al tusi. Ia. E to tisi lua tusi e saul vai aso. E wha manatu mai e. A o na foi tusi. O na foi pipi e male. Lus funtala e tia ten tusi na. Ia na tiri ala ia le ona mafatia tātou. Ia e pe o le winga le na. O le tau whai lava ina ia tātou a ngai luma e fwoi le tātou e wha a mautu le lei whaingo tongi no pili a me se fwoi tau whaingo ainga ia e le moe noa le mawhau le tina ia wape o ia le taulau mai ai ia wha moe ngā le ainga ia e me se fwoi o nisio tama ia ai manuia o tau whaiva manuia fwoi le tau tina e ino tātou ainga e le tau amatanga ni tau sang ai whatalo whai ala tau wawa le tai misi tasi wai whafonga tu le pasiane o tawale ia nanu whaataro whatu ia te o tau whaaftaile whailo mai o le tau te silafia ia o lea I ele au nanga man tau tua tato li tio I nei limatas I man Kevin Avenue I Porua o taimi lau sa le tato ngaruenga o tūla o tawale li moi ai wha e mai le pua tawale li siunga hari I le uso whainga ruenga lupo le whangarongo mai te whangarongo tutara le fine te malo tasi Manuanga ia han nuan ta vale siunga ni ia fa pe le fa ngolo mai ia manua to vol bala upe ia to vol va ul mo to fale ia ia malo ia o ta to maftanga le ta ia o mar pukala me atal ta ia o fa fia nga luenga usu fia o nga luenga lunga le wala fa fia ia ma fia lunga le wala le taimi ia fa pe fo ona te mari fo mai fo I wale ato to fo malosi ia u fa polina oi pa ul mea ia vai fo mai ia ma fa talo faise me ai o ne fala au tau e tau mon me ole o le no fala au ma vai ngala mai fo ma ai fa ai still feel wa nga sengas awol fa malusia awol fosia tau fai pe ina ia fa malolo tino ia ma tau napa ia fala au ina ia te mit fa longo ina tu ma tu sekile ia tu lo lunga msavat ia fa e mo mesta pese na tasi ia fa no file mo le te mi tapo ingal tato tro ia o le fafianga mai le fianga safune ia a fa pe le te pese na safune I fa fonga mai polo le sa wai Teme poi li va
Whaftai whawhunga mai le tunu o le tala le tau mo tātou Wellington le le yaso wa ia le mātau le la au awa nisi o taimi ia e pei whoringa mai ia e tau malolosi nei savili nisi o taimi o le auli ai langi le le yaso tātou Wellington whapena fui tai au le astofi ma le asfraile ia wa ia le mātau le la ia e au awa nisi o taimi whasolo atu le motu i saute to e fwoi mai o kapiti manua tu whanganui tauranaki e langi le o tau le yaso ia whapena fwoi wai rapa Hawke's Bay taupo mamarpa nisi o vaenga o le motu i mātū nei ia leo lo o tere nā lala le tātou atu e langi le leile nei yaso sulu mātango fire la whaasolo atu le motu i saute le aise au e whaalawe ni le sone sulu mātango fire la se fulu ono le malulu lua se fulu mane lima le mawhana whana le ea Klais tete e langi le lei fwoi ia e au awa nisi o taimi a te utou e lua se fulu fitu le mawhana whana le tau nei o le malulu e whamawina se fulu mane wha Queenstown se fulu mane tasi le malulu le tau nei lua se fulu mane lima le mawhana whana le ea e au awa ia e vaia fwoi le mātau le lai nisi o taimi o taninen ma ima kako ia tau fa tusa fo ia va ia mata la sul mata ngo fie le nei yaso le la le nei yaso se furma le tasi le malu lu o ima kako la se furma le lua taninen o le mafana fana se furma le lima se furma le iva ia male se furma le valu Wellington le tai nei se furma le ono le malu lu o le mafana fana le fa mawina le lua se furma le lua o le vaingare i plenem le moti saute ia e mafana fana o tau le nei yaso tau le ma vaingare ngaluenga fa vai taimi o iai mafana fana sul matanga fie le la e langi le lei le nei yaso le mai tau atu he pe ona mai le vai tau New Zealand atoa a mata tu lava le motu i matu nei lo tatu iai Wellington fa solo tu le motu i saute o le asu sul matanga fie le la o savili o le angi mai lea i sifo fa solo atu ai i matu i sasae Moto i fule lale fia na nei to tasi minute le tula iva ona to e oso e leo le lale tai o ta tonu lava o le tula ono e oso e le lale to Wellington le tai o o pia le so le tata o tinu ia to ulu nai ti munga e mafana fana e luas fulma le ono le vela e fa mawina e luas e fulma le iva o suva i fiti e papa fa tili le yaso luas fulma le lua le mafana fana le vela le fa mawina e luas e fulma le fitu ia Rarotonga ti munga fo le yaso lua se fulma le fa le mafana fana o le vela fa mawina lua se fulma le ono o le fa ngota le yaso tatou Wellington pe le tai le tau nei le toe valu minute le tula fitu no winga le o pe le tai i mo tatou Wellington sua le tai le afia na nei e le lima te ai le tasi le auli sua le tai Wellington o tatou i porurua pe le tai le tau nei le te o le tula se fulma le tasi se fulu tolu minute te se fulu tasi ona sua leo le tai i le afiafia na nei i le te ale afole lima to i 2 minute le tulai ono ia e sua le tai ia mo tātou nei polirua o le tala na le tai ma le tala le tau ia e fua ia fua nei aso le mai tau atu ia o le mana ia le tala le tai ia mo whanga tanga fua ia mai se o le tala le tau ia mo le aula ftupe o le swingal nei o le tātou tupe wa foi ia le talo tōwanga le leima lo tōwalofu ia ne tatu o inga Samoa. Tasi tala New Zealand maua tupe Australia iwa sfuma lua sene. Tasi tala New Zealand maua tupe fiti tala fast food sene. Tasi tala New Zealand maua le tupe Samoa tala fitu sfuma tasi sene. Tala fitu tasi sene. Tasi tala New Zealand maua le tupe Amerika e ono sfuma le ono sene. Manuia la foino se leni neaso. Whamrianga o aso i fua maa sa whanau, al tātou emaili e whaamnatu atu pēo le aso whanau @samoacapitalradio.co.nz Rana wha se e mai lava le tātou emaili nao tātou aso i fua maa sa whanau le tātou atinu ia on mātou laulau ina atu rei taimi whapene o le tātou polkalame e whaamuni atu. Ai mo o tō umane so i fua mai le nei aso, se fulma le tasi o Januari, tau sanga umai, whaamuni atu le tātou polkalame ma le tau tua ia o tō aso i fua, ia ma ia whaamuni le atua ia te utou, fo il malosi a wala fianga i fi au mga luenga. Ai ole tusi fai tau momo lea i le mua Ioane o lo mta upo e fa, fai upo e se fulma le lua. Mua Ioane o lo mta upo e fa, fai upo e se fulma le lua. Ele ole evangelia Ioane lea i te ose e stusi e se fai tau. Mua Ioane o lo mta upo e fa, fai upo e se fulma le lua. Ele iwa aia lava le atua e se tasi. A tātou fe alafani, ua tu mau le atua i tutonu ia te i tātou. Ele iwa aia lava le atua e se tasi. A tātou fe alafani, ua tu maule atua
i te tonu ia te i tātou. Manu ia tele lava o tōu aso i fua, whaafia atu wili tā vita mo o tōu le nei tai au. Elelea so mawana whaia le atua Ai se ai o le nei aso malona taua Wa ato ai se si tau sanga wha au popo e lo so i fua Mono le lofa o le atua Malana pule wha a so i fua O ai ele tangata wa ia manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wa ia foa i mai Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai Aua ua ono mea matatau ai Ia manu ngalo Asa moli moli le ne aso e ale le tatalo Le tua faa fofonga tatalo O le tua e tali mana o ia foki E mali e ai o tato mana o faa fita o le fetai ai le o langa O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga Pa fetai le atua i lana wha malo lo mamana Mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga Ia manuelo wasa whanau Ia manuelo wasa whanau Ia wha manuia le atua I lo wasa whanau Ia manuia te wasa whanau Ia manuia te wasa whanau Ia wha manuia le atua I tō wasa whanau Aloha tai o tala mena tupu le tala whaasolpito lo langi tau sanga o mawai. Le asol nei e whailonga nai e le lololangi le National Human Trafficking Awareness Day e manatua i tangata o lo sawa ina ai maise e alo mawhanau i o lo whaia iei soli ngā tū la whono ma o lo o puapua ngā tia i le tele o atu nuu o le lololangi ma tātou te mawhau whaulo loto i le awha ina o le soifua o le tangata ia whaapea a inga ma atu nuu o le lololangi i ia whainga le alofa. Ia le aso fwili nei e whailonga inai e le lalolangi, le afianga o lo soifua malolo ina mai le tau mawhata paa se tulou. O le sawa le tau sanga e tasi iwa lua lua na whaonga inai mo le taimi mua mua le tui lea o le insulini, le masani on tala noa ia tamaitai fo mai o le tātou porkalame ia le soifua malolo ina. O le aso lana le tau sanga e tasi iwa lua lua mo le taimi mua mua na whaonga inai le tui lea o le insulini e tonga fiti ai ia le ngase lea o le maisuka. Ma sa whaira lea atu i le tangata e lua se fulu tangata anu o kanata. Se fulu marifata usanga le matua le li lea o Leonard Thompson. Ia o lea sola, taimi mua mua na whaonga ina i le insulini ia lea sira fia i la tau ia ngase i le maisuka o le whaonga pe le taimi le nei.
O le tausanga e tasi iwa, tasi valu fitu valu, na kiliva ina ai i tutonu o New Yorka mo le taimi mua ni fangu tiwata e tu e tonu le susu. Ia mo le taimi mua, tasi valu fitu valu, ma maola vai tua le tausanga le nei. O le tausanga e tasi iwa o no faa, na faa iloma iai se tasi o fo mai tipi Amerika ia Lufa L. Terry. E iai le fiso ta inga o le ula tapaa ma le ngase o le kanesa o mama. Ma le tausanga e tasi iwa taulu lima, i le aso le nei, na fai ai se fai ngā malanga mamao se tasi o pailate ta ua ia i Amerika, ia le tangata le nei, o Amelia Earhart, o suafa, o le fōringa mai o se tamaitai. Tausanga tasi iwa taulu lima, na fai ai se fai ngā malanga mamao lava ale pailate lea e na o ia lava na alu le vaalele io ia na malanga mai le vaalele i Hawaii e anga ia tu i California ia ma o se whainga malanga umi le whainga malanga lea ua wha mawina le tala wha asolopito le laulangi ona o le whainga malanga e na o ia lava na malanga ai ia o nisi nao tala mena tupu le tala wha asolopito le laulangi lea ua toe 2 minute o na tala leo le itulai valu tala valu ona wha fonga le tātou tala mai Samoa ia matala fau ma le sifongo le laumua e Wellington e.
Watunu Samoa wa elalele oe inu ole basa o te mita inu e se poso se mea ona ono ingoa ole Samoa ua beata ua e ona le fanua po o tau sitia le ngota ua po o tau sonoia. Whaatala whātu e le whaafonganga o le tātua tunu ui se isi whaopoponga le nei o a tātua tala i meolo o tutupu le tātua tunu ui Samoa. Wa whaai loe le sui ofisa sili o le matanga ruenga o pisinisi ala manuia maleipa le whionga le malu nele le lua. E lea o se whaalave lave po o se misa na la vea ai se tasi o sui o Samoa na malanga atu ngā ruenga whaawai teimi i New Zealand e pe ona whaasana lau solo e nisi e lātou tustu singa e lunga o upenga te whaai langi. Ta o ele malu, o le i meli na o mai ia te ia ma whaai lo mai ai, o le televole sa tau fiel whare mai ma ua toe te ane i tua, e na wala velon a au le whaite to o le whale, ai le o se misa e pe ona ta o e nisi. Pe ta ele o mawhai fo i ele malu o na whaamania mai na whaasua a vale televo, o se mafua anga lea o le whaafita auli, pe ono toe whaafo i mai e foi. O lo talia fo e au telefou le te mile nei se toe tali mai ele malu, e whaatatau e whaamtalanga na au mai e nisi o lo ngā lului ngā luenga whaawai teimi o lātou ainga, wai iai nisi o alo Samoa o lo ngā lului Australia, wa a fia isi ama forward COVID-19 le Omicron. O toi tolo po se tasi o fōfuanga na sila i ele kāpeneta ma le whainga mālo le tau sanga le nei, e nei e mawhai o na tu ese maile matanga luenga wa onga, maile matanga luenga le sa tu whaatasi ai ma ta alonga maanga nuu. Na whaamaunia mai le whionga le minista wa onga ta alonga maanga nuu se ula yoane. Wa whaata atia le fuafuanga le nei se ia iai se teimi tāna whiangai, ai olo iai lava le whaanau nau le whainga māloi na ia so longa manuia fuafuanga la onga lava la tau, e lai ona tau mawhai e tu ese. Pe ona sau no le whionga le minista, o fuafuanga le kāpeneta na tu e whaatau teia ma whaatau nuu le tausanga le nei, mo le manuia o le ati na ina ma le wha le lei o le tūtaua o onga lava la tau, ai whapena fo i le tūtau leanga nuu, whaatase fo i ma le tūtau i tānonga. Wa toe tolo atu fo i le tausanga fo le whainga malanga a alo mawhana wa onga le universite wa maua ava no wha scholarship mo New Zealand ma Australia. O whanau ia na tāo fia mai le malanga atu mō lāta wāwa noa ia o onga i whafo, mai le tausanga lua whelua se fulu, ma le tausanga te nei lua whelua se fulmaltasi, ai leo au fia ia i ma whanau sa anta tau ona malanga whaaskola sepil tausanga le nei, ona o lo tālia se tali mai al mālo New Zealand ma Australia. O se tasi o tu unga o lo tau mawhai i ele mālo New Zealand, ina ia whaatino a o onga whanau seni Samoa, e lunga upenga te whae langi. Ai mo Australia, wa atili ai ona tau fia le tūlanga sao le wha mai o lo ua pepesi nei, ai maise le siama fo le COVID-19 le Omicron, au le foi wa foli mai le isi siama fo, e wha i ai siama le wha mai la vaitasi, mai fai fo isi malo losi. O vaenga i o lo sila i atu nuu i e lua, mo le pui o alo ma whanau mai Pasifika, ua mawatu o lātu wawa no whaaskola sipi. O le tausangan te nei, e to 5 whanau a onga na mawawa no mo Australia, to o valu mo Fiti, e to o tolu se fruma le lua hawa noa, wa anga wa ai whanau a onga mai le Universite o Samoa. O lewa toi te tala le vaso nei hawa no fe malanga inga i le vao Samoa ma Amerika Samoa, le sa tau fie na ua whaia malo longa ale malo mo le lua vaiaso, ina ua mahe ale tausanga fau. E le toe a matai lau whainga malanga le company wa alele le Samoa Airways, whape fo le talo for Airways,
Wa leto iei fo i manitu utu unga i le vā whainga mālo e lua. Le ua te tala i pui pui ngā le mālo Amerika Samoa. Mō tangata o mai whaimalanga atu i Samoa. Ona olo sa o loto Samoa mai pui pui ngoa a fiango le wha mai. E pe ona saisai tia ai li telo antu nuu e fia malanga ni Amerika Samoa. Wa leto iei fo i se whanau fo i se mō tātou tangata. Ai pau le tūlanga i te tau o na vāwa ai mamauti noa. O le wha ai loa leo le pepa wha maonia. Wa mai e uma o na whātou nuu tui pui pui e lua. Mō le wha mai o le COVID-19 wiva. O Samoa o lo tū maupea o na mata i tū o le matanga luenga o le soi fua manu loina. Wa ta sei ma le komiti o wha lawe lawe te tupu wha fosei. Mō whainga malanga mai New Zealand ma Australia. Pe anto e wha ta oto fo ini whainga malanga o le tau sanga le nei. Mō le toi ta liu mai e o tātou tangata o ngā lulue wha awai teimi. Wa mai a lātou kon karate. Peitai e iei nisi o a inga Samoa Citizeni Australia ma New Zealand. O lo te tala i e le whainga mālo le awa noe malanga mai ai. Ona o se tala sanga le fia mafuta mai toi sauninga. O lātou mātua. Ia po se tasia fo i lata tele le fesota inga. Mao tātou telefau i o le ne yaso. Manuia lo tātou tunu o. Whasoi fuia. Soifo manuia i leo whaafonga ili nei fu i tai au fau lea sosful mantasio Januari lua fe lua o se mai al whaafonga o tala fau mai le si ufafonga o le lau mua i Wellingtone. E leila loi fulu se lau wha se fulu leo wha inga o whale i tutono Wellingtone na whaatau atu le tau sangan te nei ini tau e ta i 2 miliona tala pesi lea tu foi e tu sai ma whaamaunga le homes.co.nz. Ai ono maulunga atu le whai numera e tu sai ma whaamaunga o nolo o tau whaamai al whaamauninga o tau o whale i ena whaatauina i le whai unga le tau sanga. Mai le o se tala fia mo tanga tau lo fia mawani whale whaatau i aukilani o le tau pito maulunga na whaatau atu ai nisi o whale na o atu la vai le 2.2 miliona tala. Sa le mawafo isa to umanga mo tanga tai fia whaatau ni whale mua pe a foi le tau ni whale na whaatauina i Lower Hutt, Kapiti Coast, Porirua, ma Upper Hutt. O le whale pito tau ngatana whaatauina atu i tu tau no Lower Hutt i le tau sangataluai. E 5.5 miliona tala ma o se whale whapotu moe i Waterloo Road. O whaalieni whaamaumaunga fau e whapea o manuanga o tangatai mafua ona o avoka. Wa whaitau se lau maa whetupe o whaaluina i tau sangatai tasi ma o lo whaatuputupula i a pea. I whaamaumaunga le ECC, wa whaalia i leono se lau 20 o tangata New Zealand na whaiala tau tālo sanga. I le tau sanga lua whelua se fulu, ona o manuanga i avoka, le tu sama leono se lau 20 a whetala tupe na whaaluinai i lea tau sanga. Wasi itia mai le tolu se la wivas fululua whetala, o le tupe na whaaluina i tālo sanga na whaile lua whisfuluiva. Mai 5.5 leo whainga o tālo sanga ia na whaia, ona o whaalavlave, na mafua mai i avoka, o lo whaamawina le to atele o tangata New Zealand. E tau ma mawhai avoka le taimi nei nailo taimi ua tuanai. Pe ona libatia le whaala patopatonga o avoka, ani usila i le amatanga o le tau sanga, mo u whaamawina i fo i le whaaluaina, pe sile atu fo i le pilio tai 5 tau sanga. Mai le tolu 10 miliona tala i le lua 15, e o atu leono 10 miliona tala i le tau sanga i lua 10. O nisi mafu anga e leiona manunu a tangata i avoka, o na ala lua lava le avoka a o i le 5, ma mafu e na seleia ianga ese, a le o tama i 5, po o tapu 5, o le tele lava o manuanga i tutupu i le masino tese mama Januari. O le fautuanga leo fisa mo tau i o whaalavlava fo se i po le ECC i a whaonga lava se lau papa e tipi ai se itulo le avoka. O le uto e whaatanga ino na whaatino ina New Zealand ngā luenga tamaita i fōma i kala i stete. Leo lo so ina i tua inga i sa ia tu ina tua ini tu si whaamaoni a pepelo i tangata. E le mawhaiona whaini o la tau tuipui o le COVID-19 fulwiva. Sama awe se so enga le News Happy le tau sanga taluai. Le whaatino ina i lea tamaita i fōma i o ia ngā yuinga.
Nei ina whaao o atua i se whaasea i leo ale asosia fōma i New Zealand ma amatailo le suenga. O loo whaawau bea i loilonga pia na whaamauni le Medical Council i le asoana nafi. Mo ua whaamauni fo i le utoe whaatino ina le au nangal tamaitai fōma i te tono New Zealand. Na ta le Medical Council wa whaasala ina le tō mauni fōma i se tōtolu au whaawa wai ni suenga wa whaifo i le work safe po le la mo saunga le mui whalewhai ngā lwenga whaapele matanga lwenga le soifua maloloina ma le komisina mo le soifua maloloina ma mana o ngā whaapitoa ni ala tau suenga. O lo whautoina le food staff sana supermarketi e te taona whaia umatui pui mo le COVID-19 mo ala tau o whai ngā lwenga peitai o le atu o atu pele whaiunga i e ana i supermarketi o lo whanga solo whaatala noa ngai winga i polisi mo le soifua maloloina ma le saunga le mui le COVID-19 a le food staff i ala tau whaleoloa i le atu no e au fiele Pack and Save, New World, ma le Four Square. Na whaalia e Worcester so le food staffs i le asonga fua o la la tau polisi e te tauna mai umatui pui o au whainga luenga i supermarketi a le food staff mo le COVID-19 peitai o supermarketi te itasi o lo umia mapule ina e tangata te ito tasi mai le o ia i la tau se a ia e whaamalu si e le polisi o tui pui o le awhaia lava i la tau le whaiunga au a fo i matawhai o i whaatino e tangata whainga luenga ua mai ona whai tui pui mo le COVID-19 e ua la tau whaamalu si au pea mauna ina malosi le whaatino e tangata ua mai a umatui pui o le COVID ngā luenga i te tono whaleoloa te itasi. Mai lea songfua na amata whaamamalu ina i mua whai ngā luenga supermarketi a Countdown o na ato o o la tau tui pui o le COVID-19. I te alonga, wa wala wina le awala moana Pasifika le whaia o ngā le Southland Stacks o Dale McLeod o se tasi o whaia o ngā langolang mo le aulta amil sango le lakapi supa whaatasi ma Paulia Simanu o se tasi na taalo le Blues ma le Jeeves e whaia o ngā ili sikalamo. Sale ina tia McLeod lo na fia whaia o ngā lakapi supa ma le angalue i le pui po le defense le au. O le alangolango McLeod ma Manuel whaia o ngaulu Aaron Major whaape ma filo tia ma le moana Pasifika o tāpenai mo la lātou tālongo mo le lakapi supa ma le Blues i le Mount Smart Stadium i le asusful ma le valo o Februari. O whaatonoina le whaamsinonga le Federal Court i Australia le toi te tala i tua le li numero tasi laulangi le tenisi Novak Djokovic mai le whalitel malo le sa tau fiai. E le ofiso whamalanga inga talu mai le astofi le vai astalwai ma le ama whai fo i ona ta alu le tamil sanga telo le tenisi Australia le Australian Open o toi wha fo i atu fo i ailona tuksi fo lau ma le atotongi le malo Australia le tau le whaamasnonga o i le ana ta ua a tono na whaatino le minista mo whamalanga inga masiti seni le whai unga e whaalea o ngā ina le visa o Djokovic na ta ue whaamasino Anthony Kelly o lona popolenga pe a whai e whaatino ina le whai unga le minista o na ole a le mawhai le li tenisi o na toi ulu whale Australia mo le isi tolu tausanga na whaalia le whaamasino e atangia mai sa mawe Djokovic le whaatanganga lo ia e le mawhai ona whai ni o na toi pui mo le COVID-19 au le imalangane me le pone mo le tamilu sanga a Australia. Na whaalia le whainga malo Australia, e le isia ia te tau se tangata e le sitiseni Australia, e mawhaiona ulu whale atu le tunu, masao lato whesilingi e na fo ile avanoa whaapitoa. Le wale te tau e na whaini tui pui o Djokovic, to salava pe ua malo le whaamsnonga, e iei lava lea ia te tau le malo Australia e toe tau fiai, ma ave ese atu ma le atu no. E silia maleiva 10% o tangata mātutoi Australia ua mai a umola tutui pui o le COVID ma o tele o tangata le atunuu. Na matoa te ele li tenisia mai se lava i melepone ne sapi tu sile na umile teime tapunia malokai na ilo seisi ai ile lalangi ile COVID. E teleni ai wa ausia i New Zealand talonga kirkiti le vamale awa Bangladesh ina ua mai ai le asolona lua talonga feitaulia o lo ufai kalai estete na o atu ai o Black Caps a New Zealand le lima se lau luas fultasi ai ono na pe ai le asona nafi na pepe uma Bangladesh ai na o se lau luas fuluono lato ai ile tatanga mua na mawhai ale whaate a New Zealand o Trent Bolt o na tapele to lima
Ma vea I mawha te alona wha ni usela e au sia ni pe tolu se lau I olo. E tolu pe mai le wha te a Team Southie ai lua mo Kyle Jameson na wha awau le tā Tom Latham mai le aso mua mai e au sia ai e lua se lau 5 se fululua. A ole I pe, o le lua I leo ta alonga o mawhaio nei au sia ni ai e ta I lua se lau. Whapoponga mumoi o talafou ma le si ufunga le lau mua mo le nei tae au. Whafumel tātou tunu I le whapoponga mumoi tātou talafou le nei tae au, pe ona tāpina ina Savilian Casiano. Ia mai se tala mai sa mo le tautua le sunga ta se Salem Sam. Le whapoponga le tūlai iwa le tae nei. Le o suru valu minuti o te nei le tūlai valu. Ma lor wha ma losi ngā luenga a mātou le nei tae au. Ia o alam fwoi au fuafuanga wha ata atitia mo le nei tae au. Ia, manuia fwoi, wha pia fwoi na ua. Whio ilunga le wala, whio au mga luenga. E mese lau awita avale le uma futa mai. Ia ilunga le tātou e, ia manuia ia whio inga ilunga le wala. Ia wale whio ngai mga luenga. So stava le awhila fo e ngā lue ai. Wha manatu atu pere sa honga le mū. Ia il taimi whio iai. Yo e. Ia, ai ole tūlanga pe ona mai tātou talafou. So le avoka la lea. Lu oka so le tafiola e so le. Se va ai le whainga le, foi le, ia le tipi ino le avoka e whai le. Ia, o le tātou ofisa fu e masani ona whai le whainga lea. Ai, o te ofo le lave veo tangata le tipi ino le avoka. Se vai le mai tātou talafou. Le famo ina e ono se lau lua ono. Ono se lau lua ono. Ia talo sanga na watu le ACC. Ia. E mafua mai ono le afianga le tipi ina le avoka. O te ofo sole. Mua ma ai le naifi vane le whafonga le atunu. Ia lona lua o le whaonga in se lau papa peon whai mai e whai niu stai au. Ia. Ma lon tolu. Nau ai. Te ofo le nau. O te ofo le nau so le le. O le matua matau tia o le. Ia ai ofo ia pe afa pe te tango e ule avoka e tango e fo lele e ala lua le nais. Ia. Ia ele hea se mela afia i fo le. Ia le sau i le telefon fa mau. E tasi le vaenga le te le ai e tupele i si le atu. Ana fa pe mai o le se feo. Awa fo le se vai e lua tualu. A mantua le fatulonga to. Ia e tango la e tipi e tango folele pi fa la poto foi ngol. Ia. O se le mo le spito to e fuli se. Po le mea o ilo e tangata ia le whaaina le mas le tango whaina le avoka mo le taimi mua o la le fatu tu tonu le avoka. Wai. Wala no ingo le tangata la e folele la e tipi e tua se tu lo le avoka. Matua tave ale le pe ala tale ni e po foringa mai o matu e o al fatu le avota o vai le avoka ia wala no inga se ele nei fi se tu lo a pe o le le ala ma foi ona la vea le lima ia pe o le tulaga le na o le fatamala ia mantua o le fa pe o se foi o se fuala au la telete ia pe o ta ua le o ia le mengo o fateleina tangata ua o tau mamafa i le avoka. Ia o whatele ina fo i tangata ua la veve. E vai nei me whatawa awa claim ala i tango ia si lai whata i tai i whape le avoka le maiki ngai o ruma. Tango whata i tai le unga le avoka e tango e... Ia vai. E ua whape ia na sere mai le whape. A tipi mo le furi whape ia. Tu sere mai le avoka. Mai le la le agenta to mai. O matau tia ole. Matau tia ole vai nga whatamara. Au whai atu. O le lave vea mau o le ACC. Ava ia ringo sinta mai ma osia maru le ACC. Ava ia o le manu e whai ona tango tonga fiti. Ala o ia tango whaini tupe i lei. Ona a vatu fo mai. Ia ona whatu mune al fo mai ACC na la vele. Ia rona winga. O le tutongi e tutongi le ACC i fo mai ia. Ia le pili fo mai ia le awari ia. Te whai no yon matua o ngā la vevea i le avo. No yon matua atinu i le tipi le avoka pe a. Ia ma nei whafafonga mai fo tatu o tunu o lato o le fie tau ma whale avoka. A vifo le lise lau papa i whaatatia. Ia ona se sele ona ala lua role i le avoka. Ai awa nei foi le u le lima ma. Ma tautua nā. Nā tau mai e whafonga mai.
O le avoka ia le fatu tutonu. E le pe o se... Ma le si mea o pula e le whaina le ato. O sau nei le tala le hape mui vai le avoka le numero tasi mai le lave vea i o tangata New Zealand le. Ua pula wa le whaito e sola se wanga nala. O whatope le tau le ingoro avoka te o mau mai sisi. Au te iloa foi. E mafua ona lave vea tangata foi i avoka. Ia matau lia foi ia tangata foi le na ai e mana o. Ia no winga lai pa feta ingo tatou mo Maori. La u vet me ia. Ia e tango asi e to ala wa e na wa le me ai si me ai e no follow tu sa la wa e no follow ele ano tele le avoka tango e sa la e alu lima fa pe le te o tiro le puste le luma ia le la se le na file lima ka tu fo e pe ai u le sino tu like la tu fa mai o la e sa la wal me ai la wal me o ile fa me ala va eto le la umaneli o la ya lo le la tu le matu ta to fa le la ulu i lunga la ia nei o la ia le ia o poli fali fu ulu po ia voleva ai le o fali fu ulu o la i o tu mai o lunga ma ale mai le la umaneli la umaneli e mai va ia tu o la o lunga ma ale fali fu ulu le o lunga la ia tau tu rama tato no nei mea iti ai ia e a fai nei tato ia ma oni si foi ona tino vane fa fonga le tunu a ona na vele nei fi e foi le telefone ni si vai ngai e telefone ia le o fala lave ia ma me de tupu ia ona tamane o avoka mal te vea fai singa ruenga wa le si le sona le mai fai se pole ase me fai po se me ai ia alu mai elo tama fa le faina wa le stanga tone le lai e tipi ala avoka le famai le tipi ala mai le piso pona la uma e te ia le seo le lima mai le piso pona la uma ma le vol fai gola wai ma le vol o me tau tio telefone len sau nei sa vali mole vai le aro tau fale e me tau tia le ti fo le se lau fa se fulu ia fale na fa ta wina le 2 miliona 2 miliona al fare tas 2 miliona al fare tas oi so o pe foi le ai o Wellington ni ai un milionaire ya fo sau mai lo ha ta tu Wellington e le fo sau o i puke rope ya o foi le waru lunga le tau fare temile ai sa o matua fa ina ila to o lo fie fa tau ina ni o la to fare wa matua e fai foi o le nau le fare ia a va ai le matua 2 miliona fa pe le foto a tols fulo to sanga o le fa mo ke si fa ta fa le 2 miliona soli la lo o me le mala aula to se fulo lima se fulo onas fulo to sanga la to ngi mo ke ia sa o le so ia ai sei longa se tanga te fole o leva na fa putu ele ai se fo ele ai ma se fa ele o tu langa le ia fa le fa tau te mini ele ai ma se fa le to ya lulano se tau mo tau fa ia lula va ilunga tau fa le ia vai ai desi fa le lenta o mai tatu tarfo le na me se velina i le pitonu lo ha po pa lima te si ma le tasi fia e miliona tara le fa pa tu moi ia oka sole ma tu fo tata le no va son te nei il fa le fa tau le tafal falsafo ile eva ai atui i lunga le Orient Operator i falsa nai tu mo i lunga i nai i Victoria ia le falena na moketi sei o le falena na le tasi tesi mal tonu 5 miliona na lu i le falena moketi na fatau ia ai te milen to fatau e tangata le fale le lua vesta lu e 5 tesi mal 5 miliona ia se fa utala ia le alu le fale te vai tu le fale tu vai ia o fausanga o fale tuai eso ia e pe o tu langa na o le alu lunga o le market o fale se o te ma fau e foi le tu langa o kiwi se va ia fa il malo pe o le si va enga na fa pe il malo o te leo tato tu pe le alu tangata nei la to kiwi se ia pe o tausia o le tau fo le nai fa na ula iti o fa to a matana fa inga luenga ia fa ai umai nga onga a matana fa inga luenga ia e tau mo le fa putu ma le sefe o le tupe saving foi le
e whaputu ia e wanoa e po lesi se fultau sanga ia o lava le mo kesi o le fale ia wai whapena lava le taimi fole le deposit del fale ia wa taimi ne sa oi a whapea le la nau la tam whai whatau se fale ia au o watu limas fulo tau sanga ia o te ilo wale tal whengai ia o te ilo tau loa na tam whai whanau whatau fale le tam whai ina ia alu whanau le ono le la iti o la tau sanga whanau a ia lea ua mata o le vaenga lea le lua sefulu iwa lua sefulu o whanau a na ia o ngā taimine ia o le o whalele o le whai o le saving ia la fo ile leiri ngā luenga la fo i sefe ngā luenga wa full time ia ma le lei fo ia records il bank wa mea mana wa vai le whantupe a wa vai e foi whantupe wa matua o pe o le wa limas full tau sanga e whape o i leila o le fale le sau nei o limas futau sanga 2 miliona le fale le la fatau fa fena avele mo ke si le e tasi te simal fitu miliona are o limas futau sanga ia o le e fitu fulu fo pensione e pensione ane o le la tau toki mo ke si ia o vaenga o mana le wa ai ia il fatupe ma na tau fo no mai tup ia a mo tatou ia o le to e fengo fie nei aso ia e sa ili pea ma va ai pea po ani si tulanga e tauna mo wai sorry e mtau tia e lona winga i tena mo tanga te tonu i ai Martin ia o Huntersville luako nga i feelings ia a o fo i tanga te ina e o fatumu ia ina ia te lo fo i mo mana ia fo i telefoni nga luenga o tu fo la ele o supermarket mala tona ia fatumu mo fo nga luenga ina i lo le whaputuputu i au kilani ia to e whaputuputu mai nei Wellington e whaputuputu i Calestet ia o nā tile ala ia lena pei milionea tonu o ai nei la po tonga tā tele ule o to iei se vaenga soi fuanga ne o tau ngofiu tau whai tonga tā uma ia vaenga uma ia mesea ia tau fale ia o mea fuilea nei whanau ia ua awhalele ua uma ngā ruenga ua uma onga ia wai umai fo i mai investe ma vaenga wapena mua na to whainong ia o taimi ala nei o le whaputu Dusa le onu me le tasi i tasi le talpes Dusa le onu me le tasi i nei e tangata i e kamuta traders le vaenga na le ufai fale o lau pule sa o loto la tau tūlanga wai wama whai e le si vaenga na o whaatau i a whaswhanua e o ala tau whawai fale ia ona whaatau mai le ni tau ngata ia peila le wa milionea i le au palama le au kamuta le au whai mōli ia malatou uma na le ngarurua le whai ngofale ia pe whai mai a o le CEO o le company e o le miliona 2 miliona lon tutongi e no fo umana tupe lai tonu i tama ia wa la tau ia le whai a fale ia pe o nai vainga na le o langa ma le tamu sanga le wo ia o le tonu ai e whai a mātua ma le whanau tau fwele le whai le tonu ia po whea le la anga iai ia le ia tupe mau al whanau ia ma vainga whapena ia wa se pe a whape o le mana o e whatau se whale awa oka 2 miliona ia wa whatonu lava le tūlai valu le se whonga la mua le tātou programe le ata le tai au tu whaamalo atu whaamalo lava le mawhita mai le whaafonga mai le tātou programe na i mātua i tono ainga ma maota ngase ia mai se fo i la tau leo mai mo mai lunga le tātou Facebook le taimi talvaku tu Erika Maoe ia whaamalo sui sala pa befo i Johnny McLean ia ma seu malo fere tifunga ia luiva afoa tupu King Pain ia ma ila to umalava na mai mo mai tato programi fa talo fa foi ma ila to fa tai foi le fa talo fa mai ma fa malo mai ia ngai o tonga OT ia ma le usa to nufi ma jo tama mai America ia fa be foi ia oili silia ia na ia tato tunu ia si tato pese le ia vai foi ia tali mai ia antal tano foi ni se vaenga ia mo tato programi ata le tai au Long time out, I ole ale ngata
O le whaasilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Whawhiwhianga mai le RSA, ia ma le pese na sa mua atu, ia o le sunga ya taulanga tanga loa,
Male pesena ia le mata isau me uma. E toi fa malo me toi fa tala fa toi le tato tinu le taimi malo lava le fa fonga mai male mai mo mai ia ile tato proclame fo le atol tao toi lus fulu minuti na tale o le iva fa pongo telefo ia pe atale iva le tao nei. E ile tasi supermarket ia Britannia. O le supermarket nei fa ngina o le Morrison's supermarket. Ia. Ai o le fa ngaina la o le susu le le fa nga fa itima. Ia. O le masina nei. Ia le o le o to fa ngaina la le to fa pipi ia ini expire date i tu le susu. Ai o le fa ngale to inga va ngule le sama sanita to o le song le fong supo sol ya ona ole fai mai le ya le manatu le fo I supermarket e se fe ai le va vole le mai mau le susu sa le tia ya a tu fole ta tu sa mo le olanga sa so I fu el ta tu tato o tu langa le sa ta tu sia ke mo me ai ma mea fwele leo vai po ti e inu ya sola. Mo songi. Mane. Wai wa mane e sol e mtau tia le whainga le nafa leo. Ia, mana tua fo. So se mea tupu ia tunu terela. E ia te mea o mai New Zealand. Ia. E o mai a fo New Zealand whainga o toinga whaleoloan. A whaiwa a mata whaleoloan na. Longo ina le masina nei lela la tam awa o whangsusu. Yeah. E longa expiry date ye. Fa pe used before 11th lo no winga la. A fa pe la le o le asosfu a fa le asosfu tasine ngata le expiry le susu. Ai o tua le asolo se fu la le. La le ta ma faris. Lo winga le mena le tupu na ile. O la se ma fu anga wo fa so fia ile. O va ile o vai compagnie le supermarket le o le susu I tonu Britannia tasi le o le lona tolu ia me ai mai mau o sa tasi le o loe e se le mai mau o ia tunu la Britannia ia ona o le e mo le umana na fa nga ia saati fo ile ia e te uia o se mafofonga le ia ai o lon fatino inga o te letria teilo ye fa fonga le tunu pe fa yo o mai vanga le I supermarket ni man to voi tasi wa ta uala ta to nganu samo o le e le tanga te masani na vanga le atam faila atam mafa e mua mai songi fta ai vanga fa fonga le tunu ya ai o le mau ta to samo o le matuale mafofaua o se tu ele mafofau o le mole mai songi mo ai te e ile ia te tau tangata e ma fai ona ia ona ia songi na le me ai pe fetau mai ia ona tatou manatu fa sa moe tatou nganu ma le fanua ai a fai o mai le matua foi o tele me ai o fangu ia e ilo na siol foi le e tatelo ai ele te talaises so le tasi a fai o men na fa pe te talana e la tu le songi tele italia te to tele o a mio vale vai ane fa fonga le tunu ia e te tala ia na tu songi to te tapuli o le pe pesi fa mai ia o fai nga ia le supermarket le o le anga e foi le fai ai Morrison's e o po Britannia ia supermarket nei ia ai o le tulanga na ai io awai ia e pe wa ta o fo ilja le o so fuanga sa mo ya sola ia ile ini expire o mo me o ulu fo le o waru va ya so tao na song e to fa mai ai sa mai le ulu na la ai to mai fo me maf che e fa ngale ia le isu se tu lo e fo le e sia ki ai po o le anga le tau mafa ia po o le anga le ia ia sei lo ngai ai sei longa e au fainga ruanga I tutu oi tangata fa maoni tutu e alatu o e talva song e tu lalo me ele tele mena oi
Ma le fu po le fi ngalo le tunu. Le fi ngalo le tunu pe o mai to inga. Ia ona la to mai na. Ona e mai mau tele ia le tele o le susu ti ai ile o pe o le susu le o le susu le fangu susu o le si o lo numero tolu le pe tani mai mau se sa avo ile. Ia e la no fa numela foi ni sila e o foi tulang fa pena le tele le soasus o le mal susu e tia i fangu susu e le uma toina inu ti e la inga ia ai wo vavena no fa le tonu soasus awale o mena le foi tupu nei wa telefone le anota tu va ai e foi ia so ia uma le oloa ia pe e tatala ia song va e la tu sa tu la sa tu fa le foi le me ai ta miti fa meltoina mai Toi fo. Ya eleva ai lanto ina o ta fo fang susu. Fa mai toi fo tan tapun tan. Ai maf sa. Yo. Fa wa to alo fie feita le ni so wa te mai tau pe ta to fo I ta to fa longa. O istanga te tu fie tele il fingo al vanga le. E te la tal pu sa da so ni ta to. Ita to me ai so. Hermana ya. Ola vo facilita tu. A fa yo o me to nga finga le ni ta to. Atu ni usila lau te talia. E fia talia pe fa tau mai o lo fa pe il to nga fingale. Pe o le tau al fingale o le asole. E va da il tsara le. Ya, velo ande la idunga ti. Po se tanga so fu malo lo indal na wo mai. Ya, fatal vane na le ta sama au si dai. Ya, ta lo fata to la. Talofa le valau. Talofa. Ia. Talofa. Ele o mau atu oe. Nei, fa talofa mai. E pe ia tau vai si fare tono o telefone. Alo. Vai. Alo, ole. Ele o que voge fare con o ruanga fare con. Malo vai. Malo se fua. Ya, so mo vai. Sa e koleni ni tai au. Sui mena u si fonga. O manga koleni kai au pa vesiri. Wa mai o rua kai au. Ia. O manuia fa tai. Ia. Ia ua. Fa tai fo o mota to o maftanga ni tai au. Sui mena u lau si fonga vai. Malos. La sui le wa. Pei sa ta foi le foto a koma tu le fale sa vali sa koleni sa si ia malo e que no si le pia o ia a fai le lo mai ka unha malo fa po mai o sui lo leo ia lo go e que no me o sui ai ia o sui lo leo ni ka lo mapikiam ai o fa lo ngo ku do sa wanga ia e makaukia me ke ro kalongo mai ya vai la le la fa nga le me to tia fo le ta to sa mo ya so la o le songi fo le lo ai lo wa le anga le ta mafa a vela me nga le o va ku bai o sui lo na maka mai lo por kala me ile apo ile vele a boca ia ia a fo ku le vele a boca po a wa ko se ka ko isa moa ia a ko man ma o si ro ko ma lima e o di meeting si ka ko a ia na la ko le e pa pe ku claim ko ai o de va nga e le ali ngon me e si o la via de avoka o ma o si ro lima ia e de kala ia ka ko e ke ro ko man ma o si ro lima o le o va nga le ka ko mai ei había le fare al fiso pe o nga ala man ma ya le mai me lo va kama ma ko esto pe o nga e ve te tau sabe a pa pe o le ke ro ko sabe i malo le pa se na sa wel pastor ba e va mala ko pase de alma o si me le da boca ya la a ve so pe o nga ma ya un filemu e que no o claim nga me va pengai
Ia. Ai o ngala o mea nge palang. Ia. E mua pai eikia. E mua le maka nganganga. Ia. 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 Vai kako kil fa pinga nye. I ri pai e kako Samoa. Ia. I ko inga mahu a fa pia. Na. Ase vai la vai le toa tele o tangata ia sa tarasanga le ACC. Le la mai telefo e ono se laulua ono. Ia. Se vai la ia. Ia ai longo i Samoa i le anu fai numera. Ili Samoa. Kwa mangi ango kil nga o fai mer. Neo kangok ngi. O kangok la o masingi lo nomi. Ia. Daku no mai. No mo Samoan ti. No. O Samoa kita boka. No Samoa, no avoka. No mo Samoan people, no mo Samoan avoka. Le la mo ko yo mai fo do ka longa. Nga I de me le o le songi. Ia. Ia. Yo ko lo vika. Ora mo to ta mai. Wakawawa ngao I mere kawingi me. Ia. Ona olai ia wa ata to e manatu I Samoa ia sola. E pe o lea o tasi le vai ngai masani ona siaki ai me ai fo ia tātou Samoa nei mātua. Yo e tasi. Ai ke manga kua le tasi. E ki via kako fa Samoa. Ia. E ia e karango mai ta o le oi. Awa a siaki me fa pe ko inga. Songi pe le ma. Ia. Ia, songi. Le ai. Ia, vange fa ver fa nga. Ia. Songi lo pe a. Kusa e kofa songi. Sa olele. Ia, e kofa la songi me kawi. Ia. Ia, sa. Le fango susu dea. Ia. Kakala e tere bomongi. Ia, vai la kale la pa. Ia. Pai la nga suru. O nge ku uma lalangi. E ese ko nga isu. Roa ta mo ma konga. E ko ina fonga kaka. Ia. O le winkia e o mai mala ko ise umi kum. Ia. Ia la mangi pa ka su. Ai umi kum o ise winkia. Ia. Ia, fa me sung kakala mongo. Ele ma pai anga le sung ai umi kum ni tu. E ko por kum ri tu ri. Ele me pega aí com a coisa com ele vai com o pai a cor com isso. E a saúde e o parani. Ai vai falar perto engana aí Eric. Já vou vai o Eric vai ei. Ia o ni mau e sung I pongo. Bueno, la no foi que o mi quiero le hizo hoy. Ya, pero kulanga. Sa. Ia. Nga pawal me moi. Oi or kolonga ring ka mo wako. Ala ko pa po ko sa wako fa ma. Sa o le vai. E ka waran ka ko avese mau. Fa malulu wako le ofisiti. Le ai fa mole. Awe fa nga mea. Lai noa. Ko ye ka mi male astu. E pa ai fong susu dia. Ia. Ai kilo ko foi ar fong susu. Waka ape ho ele wo pe wo ko. Ia. Nga wo do wako wale anga. Ia. Ala fo se anka ko wo fengi mea. Ia o kuranga nga isu. E maule se wela e umi no ape o le. Pe o le pu al malo Samoa. Maule isu. E mana ia lai whaatanga na tangata I spapa leo. Nga, nga foi. Pai no ko da for nga. Ia. Ba ai se ko ai ngai papa le se ko pa. Ai no more long to eat. Ia pe o no wo su yelo leo. Ia. O pa ke ingi maka upu. Ia. Tau kia. O whaki sore. Lera wapi o sa ngai kamaya. Vai maka upa pinga. Rua tira pia, mai maka upa pinga iri mau te mea o ngā kako. Awangi lua. Awangi lua nge a kumasanga. Kunga mai o lua. Ia. Awangi lua nge a kumasanga maku kue mita wani ngā. Ngā ukaro kia ngungumi pe pakongi lapi.
Ole au ngana tau longo atu nei te utatu atu o whaingi o ta talai nisi whangsusu tonu whanau lom so ai o na oi ala o mai whainga o petani ale ele whanau lo lea vai ai o tupo lenga nei te ua o mai nei a tātou tasi ra tangata le wa le te no na va iana iana whanau siana whanau le ma o vai te no mafuta mana i tamaiti ia o le mea lea te whanau ia vai na te whaia o le fi aia o stamaiti ia tamo anu mai le fangsusu lai tono ia mai ia te tala nei tamaiti ia whamai nana ia tofu le iso vai tono fangsusu ia ilo aile le leima ma leanga ia lea kofo lai ka ika waka ke loa. E fuwa ka kofo. Ka ika ka makua ilo ka fuwa kofo. Ari whaso loa kore kofo. I lea wa inga akoa. Oi sori. E umanga kofo wangsusi wa apa wangsusi. E whasi tuwa o kumukumu o ia wa inga akoa. Ka maela e le kawi. A lea leo karsanga inga ilu esunga. Vai. A kondrele foi o ia o vapia. Ela olha o que o carro por ele que o. Ela vai no ele passa de amanhã. Vai o ar do cara para ir com o para morrer. Oi. A luz fala que já foi uma. E vai sentir da comer valia. Tá? A maca me pare com. O que a maca me pare com é a farinha que eu como. Na ideia Io nena ia ma o poile paua. Pa ke kuma no sia ia e fai lo menge. Ia ia san kai fari ia ma ua. Ia pa singo rei aru ia fa msanga. Apa tu dia tu ya oi. Ia. Awal ku menya ka wa ku menya ka o fa rei. Pa wal mer ko e fa fai ku karo sanga. Kukuri ese maliki o pa. Ya. Manuia, ano fatu vai. Ya. Sai foi ya. Ya, mas ele fingalo vai. Mas eu. Ele awai vai le mele. Ya sa foi. Se stu langa, ya sa o le ya. Ya. O ya la tu fai ya te tala ya ta puni o fangsusu tono fale o loa ma fai le vai. Ya, se ta totalia po le a foi se si tala fo le o mai il vai ngade. Ia pe a fai o leo whaatanga ina le vai asole nei il masina nei. Ia tūlanga ia inga ia leo whanga solo. A wā a whai atu nei e lein whai tionga vai e. Rona winga i whate tai fo isi supermarket. Ia pawale tu le vai le a whape mana whaatau ma whai le to inga fuafuanga lea. Le whaatau na avile i le whale. Whato ata tala ai. Ia. Ia. Wale whai o le i tonu whale o loa. Ia wā o tātou nei New Zealand e wa malu puipuia ia mo meo tūlafono. E te tango tūloa le sio lei tawhatafa le ua matala. Ia nei lolo le te tala tangata. E te le taula na avea ai whai e. O leo te tala tangata ave te lapis. Pe whauare o loa o te tala tangata le sio to e tapu. Ia wale pe foi na tau no foto i tātou wawa ai le lei. Ia mai tau le lei whai ngā mo mono whanguinu. A me foi o vai tau mafa. Lai mo whale loa. Ia ma lova aftai. Tātou pese lea. Ia leo fo tāpena mai. Ia whapongo tātou telefou. Ma tala mai sa mo o le nei tai au. Love
Whaatala whātu e le whaafonganga o le tātua tunu ui se isi wha o poponga le nei o a tātua tala I meolo o tutupu le tātua tunu ui Samoa. Wa whaai loa le sui ofisa sili o le matanga ruenga o pisinisi ala manuia maleipa le whionga le malu nele le lua. E lea o se whaalave lave po o se misa na la vea ai se tasi o sui o Samoa na malanga atu ngā ruenga whaawai teimi ni usila e pe ona whaasala lau solo e nisi ala tu tustu singa e lunga o upenga te whaai langi. Ta o ele malu o le imeli na o mai ia te ia ma whaai lo mai ai o le televole sa tau fiel whale mai ma wato e te ane I tua e na wala velun a au le whaite to o le whale ai le o se misa e pe ona ta o e nisi. Pe ta ele o mawhai fo I ele malu o na whaamaunia mai na whaasua a vale televo o se mafua anga lea o le whaafita auli pe ono toi whaafo I mai e foi. O lo talia fo e au telefou le te mile nei se toi tali mai ele malu e whaatatau e whaamtalanga na au mai e nisi o lo ngā lulue ngā ruenga whaawai teimi o lātu ainga wai ai nisi o alo sa mo lo ngā lulue Australia wa a fia isi ama forward COVID-19 le Omicron. O toi tolu pōsita se o fōfuanga na sila I le kāpeneta malwhai ngā mālo le tausanga le nei e nei mawhai o na tu ese maile matanga luenga wa onga maile matanga luenga le sa tu whaatasi ai mata alonga maanga nuu. Na whaamaunia mai le whionga le minista wa onga ta alonga maanga nuu se ula yoane. Wa whaata atia le fōfuanga le nei se ia iai se teimi tāna whiangai ai olo iai lava le whanau nau le whainga māloi na ia solonga manuia fōfuanga la onga lava la tau e lai ona tau mawhai e tu ese. Pe ona sau no le whionga le minista o fōfuanga le kāpeneta na tu e whātau teia ma whātau nuu le tausanga le nei mo le manuia o le atina ina ma le wha le lei o le tūtaua o onga lava la tau ai whapena fo I le tūtau leanga nuu whātase fo I ma le tūtau I tānonga. Wa toe tolo atu fo I le tausanga fau le whainga malanga a alo mawhana wa onga le universite wa maua ava no whaaskola sipi mo New Zealand ma Australia. O whanau ia na tāo fia mai le malanga atu mō lāta wāwa noa ia o onga I whafo, mai le tausanga lua whelua se fulu, ma le tausanga te nei lua whelua se fulmatasi. Ai leo au fia ia I ma whanau sa te tau ona malanga whaaskola sipi le tausanga le nei, ona o lo tālia se tali mai al mālo New Zealand ma Australia. O se tasi o tu unga o lo tau mawhai I ele mālo New Zealand, ina ia whaatino a o onga whanau seni Samoa, e lunga upenga te whae langi. Ai mo Australia, wa atili ai ona tau fia le tūlanga sao le wha mai o lo ua pepesi nei, ai maise le siama fo le COVID-19 le Omicron, au le foi wa foli mai le isi siama fo, e wha i ai siama le wha mai la vaitasi, mai fai fo isi malo losi. O vaenga I o lo sila i atu nuu I e lua, mo le pui o alo mawhanau mai Pasifika, ua mawatu o lātu wawa no whaaskola sipi. O le tausangan te nei, e to o 5 whanau wa onga na mawawa no mo Australia, to o valu mo fiti, e to o tolu se fruma le lua hawa noa, wa anga wa ai whanau wa onga mai le Universite o Samoa. O lewa toi te tala le vaso nei hawa no fe malanga inga I le vao Samoa ma Amerika Samoa, le sa tau fie no wa whaia malo longa ale malo mo le lua vaiaso, e na ua mahe ale tausanga fau. E le toe a matai lau whainga malanga le company wa le Samoa Airways, whape fo le Talofa Airways, wa le toi iei fo I manitu utu unga I le vao whainga malo e lua, le ua te tala I pui ngā le malo Amerika Samoa, mo tangata o mai whai malanga atu I Samoa, ona o loo sa o loto Samoa mai pui ngā a fianga le wha mai, e pe ona sai tia ai le telo antu nuu e fia malanga ni Amerika Samoa. Wa leto iei fo I se whanau fo I se mō tātou tangata, ai pau le tūlanga I te tau o na vāwa ai mamauti noa, o le wha ai loa leo le pepa wha maonia, wa mai a uma o na whātou nuu tui pui e lua, mo le wha mai o COVID-19. O Samoa o lo tū maupea o na mata I tū o le matanga luenga o le soi fua mano loina, wha ta sei ma le komiti o wha lawe lawe te tupu wha fosei, mo whainga malanga mai New Zealand ma Australia, pe anto e whaata oto fo ini whainga malanga o le tausanga le nei, mo le toi ta liu mai e o tātou tangata o ngā lulue whaawai teimi, wa mai a lātou konkarate. Peitai,
e iai nisi o ainga Samoa seni au Australia ma New Zealand o lo te tala i le whainga malo le awa noe malanga mai ai, ona o se tala sanga le fia mafuta mai toe sauninga o lato matua, ia po se tasi fo i lata tele le fesota inga. Ma o tātou telefou i o le ne yaso, manuia lo tātou tunu o, whasoi fuia. E toi whaatalo whaatol whaapoponga o telefon mai le si o whonga le lau moma le nei vaenga o le tae au. O whaali eise saili linga fau le whaapopea o le whai numero tangata whaingaluenga o lo whianga i mawhainga tā. I o lātou tutongi whaapea maisi whaafi tāuli i le teime le whaamai o le COVID-19. Na fasilingia le Council of Trade Unions ni tangata whaingaluenga i sto awheli masalau. Masama wae mawalunga tul whai numero tangata i eilo lātou talitonunga. Wa sile atu na whainga tā le tūlanga o whianga iai, na ilo le tausanga i tō atu, na tā ua le whailau tu sile tō mau le CTU, e atangia mai sauno ngā tangata whainga luenga, le whainga tāo ngā luenga a o iai le COVID, mai le o maua fo ile tutongi e tāla whianga i matūlanga, o lo lātou whianga iai mga luenga. Ile saili linga ile lua whilua tasi, na māwai e 5% o tangata whainga luenga no lātou tā ua, ele o ngā tasi o lātou te tongi ma le tau le soifuanga, ma le saili linga le tau sanga nei, wa māwai le siti atu le ono iwa tesi ma le 5%, ele lua whelua tasi, e 5% sa o lātou tā ua, na sili atu le po le whainga tā o lātou ngā luenga, na ilo le tau sanga i tua atu, ai ele lua whelua lua, na siti a ele 5%, o whaasolosolo fo ina leanga pe whaale tonu tūlanga whaamalia ina o tangata i a lātou ngā luenga. Na tā uele CTO, o le tele o whalewhai ngā luenga, e ia lātou tupe mawhaiana tutongi le ia lātou tangata whai ngā luenga, ma o kampania ngā osim whaatau wai tau mawha. O se tasi leo whaataita ingo whalewhai ngā luenga i mawhai ona le tutongi ngā tangata whai ngā luenga, pe taina tā uele Retail New Zealand, o le tele lawa o pisinisi sai titini a lātou polo fiti sa maua. Sai ei alauni whaopopona tutongi atu ia pisinisi i au whai ngā luenga, a o le tele foi sa tutongi isi lafonga whaopopo i le taime le COVID-19. O wala au Matthew Tutaki le whaipulo le National o Harete Hibango, ina ia whaamawai ona o le sa awai fo i seisi polkalami te e ai. I le COVID-19 fluiva whaapemani solo te e whaasanga le tāpuningo le atunu ona o le whaamai. Na po eina Hibango ni o na atama whaalaulo i so te inga, ma ona fōlinga ata i lumos whaalaputuputongo o tangata te e, le Voices for Freedom i whanganui i le asoto nai. Na ia tūsi e fo ini whaamatalanga i whaatatau le saolotonga ma le filifilinga al tangata ma ia tā uai o whaailonga ina i tangata o e whaasalalawina ni tala le sa ma o ni tangata fo i whaapeti te e tui pui pui o na o lātou finangalo ma manatu whaalia. O mai ona te tape e se ia tusto singal tamaita i whaipule ina ua mai ona tala noa malo lātou taitai Christopher Luxon lea na saunoa e whaapeo tali tonunga o lea whaalaputuputonga e leo whaatasi mamanatu matali tonunga le vaenga whaapwhaia le National. Pei tai wa whaalia le teitai whono le National Maori Authority wa te tauna whaamawai le tamaita i whaipule ona o ana tusto singa mo na tali tonunga. E leila loi fulu se lau wha se fulu leo whainga o whale i tutono Wellingtone na whaatau atu le tau sangan te nei ini tau e ta i 2 miliona tā la pesi leo tu foi e tu sai ma whaamaunga le homes.co.nz. Ai ono maulunga atu le whai numero e tu sai ma whaamaunga o nolo tau whaamai al whaamauninga o tau o whale i ena whaatauina i le whai unga le tau sanga. Mai le o se tala fia mo tanga tau lo fia mawani whale whaatau i aukilani o le tau pitu maulunga na whaatau atu ai nisi o whale na o atu lava i le 2.2 miliona tā la. Sa le mauafo isa to umanga mo tanga tai fia whaatau ni whale mua pe afua i le tau ni whale na whaatau ina i Lower Hutt, Kapiti Coast, Porirua, ma Upper Hutt. O le whale pitu tau ngā tāna whaatau ina atu i tutau no Lower Hutt i le tau sanga taluai e 5.5 miliona tā la
ma o se whale whapotu moe i Waterloo Road. O whaalieni whaamaumaunga fau e whaapea o manuanga o tangata e mafua ona o avoka. O whaitau se lau maa whetupe o whaaluina i tau sanga taitasi ma o lo whaatuputupula i a pea. I whaamaumaunga le ECC, o whaalia i leono se lau luas fulu ono o tangata New Zealand na whaiala tau tālo sanga. I le tau sanga lua whelua se fulu, ona o manuanga i avoka, le tu sama leono se lau valus fulu a whetala tupe na whaaluina i le tau sanga. Wasi itia mai le tolu se la wivas fululua whetala. O le tupe na whaaluina i tālu sanga na whaile lua fis fuluiva. Mai lima se lau luas fululima leo whainga o tālu sanga ia na whaia o na o whaalavlave na mafua mai avoka. O lo whaamawina le toa tele o tangata New Zealand. E tau mamawhai avoka le taimi nei neilo taimi ua tua nai. Peo na libatia le whaala potopotonga o avoka a New Zealand ile amatanga o le tau sanga. Mo ufa mawina i fo ile whaaluaina, pe sile atu fo i ile pilio tai 5 tau sanga. Mai le tolu sa 10 miliona tala i le lua fis 15, e o atu leono sa 10 miliona tala. Ile tau sanga i lua filos fulu. O nisi mafu anga e leiona manunu a tangata i avoka, o na ala lua lava le avoka a o ile 5, ma mafu ina seleia i anga ese, a le o tama i 5, po o tapu 5, o le tele lava o manuanga i tutupu i le masino tese mama Januari. O le fautuanga leo fisa mo tau i o whaalavlava a fose i po le ACC i a whaonga lava se lau papa e tipi ai se i tulo le avoka. O le uto e whaatanga ino na whaatino ina New Zealand ngā luenga o tamaita i fōma i kala i stete. Leo lo so ina i tua inga i a sa i atu ina atua ini tusi whaamaoni a pepelo i tangata. E le mawhaiona whaini o lato tuipui o le COVID-19 fuluiva. Sama awe se su enga le news hapi le tau sanga taluai. Le whaatino ina lea tamaita i fōma i o ianga i o inga. Na i ina whaao o atua i se whaasea i leo ale asosia fōma i a New Zealand ma amatailo le su enga. O loo whaawau pea i loilonga peo na whaamaoni a le Medical Council i le asoana nafi. Ma ua whaamaoni a fo i le utoe whaatino ina le au nanga le tamaita i fōma i te tono New Zealand. Na ta ua le Medical Council wa whaasala ina le tō mauni fōma i se tolu. Au whaawa wai ni suenga wa whaifo i le work safe po le la mo le saunga le mui whalewhai ngā lwenga whaapele matanga lwenga le soifua maloloina ma le komisina mo le soifua maloloina ma mana o ngā whaapitoa ni ala tau suenga. I whawhato New Zealand e to asifulfitu tangata na mali leo i le whalelea na mui New York i Amerika i le asosana te nei e tu saima se whaalinga le pulena o Eric Adams. E to o iwa tangata mātutua matamaiti e to o valo na amata le mō, ono se whaale tonu i se masini whaamawhanawhana ea. E uia la ititi se vaenga le whale na mō, aina poloka i le asu ia si tepu o whonga whale o le whale tele, ma whainga taina sosola ese tangata sano no fo i le vaenga o le whale. E iei whaailoa so le whale peitai, na ta ue nisi tangata ino no foai. Tale iano iai ina ualangona le whaailoa so, ona e tele lava ina e le whaailo mui le whale. Le whaapese laulua sfulpotu e iai, o lo whaawau iai suenga i lea whaalave. I te alonga, o whaatono ina le whaamsnonga le Federal Court i Australia, le toi te tala i tuole li numero tasi laulangi le tenisi, Novak Djokovic, mai le whalitel malo le sa tau fiai. E le ofisa malanga inga talu mai le astofil vai astalwai, ma le ama whai fo i ona ta alu ta milusanga telo le tenisi Australia, le Australian Open, o toi wha fo i atu fo i ailona tusi fo lau, ma le atotongi le malo Australia le tau le wha amasnonga, o i le ana ta ua, a tonu na wha atino le minista mo fe malanga inga masiti seni, le wha i unga e wha alea o ngā ina le visa o Djokovic, na ta ue wha amsino Anthony Kelly, o lona popolenga pe a whai e whaatino ina le whai unga le minsta, o na o le a le ma whai le li tenisi, o na toi ulu whale Australia mo le isi tolu tau sanga, na wha alia le wha amasino, e atangia mai sa mo we Djokovic, le wha atanganga lo ia e le ma whai una whai ni o na toi pui, mo le COVID-19 fuluiva, a o le imalangane me le pone mo le tamilu sanga a Australia, na wha alia le whai ngā malo Australia, e le isia ia te tau se tangata e le sitiseni Australia, e mawhaiona ulufale atu le tunu, ma sao lato fesilingi e ina fo ile avanoa wha apitoa. Le ua le te tau e na whaini tui pui o Djokovic,
Tu salava pe ua malo le whaamsnonga, e iei lava lea ia te tau le malo Australia e toe tau fiai, ma ave e se atu ma le atu no. E silia ma le 20% o tangata mātutua i Australia, ua mai a umola tutui pui pui le COVID, ma o tele o tangata le atu no. Na matoa te eleli te nisia mai se lava i melepone, le sapi to silio na umile teime tapunia malokai, na ilo se isi ai ile lalangi ile COVID. E te lini ai wa ausia i New Zealand ta alonga kilkiti le vamale awa Bangladesh, na ua mai ai lea solona lua ta alonga feitaulia, o lo ufai ei kala i stete, na o atu ai ol Black Caps a New Zealand ili lima se lau luas fultasi ai ono na pe, ai lea so na nafi, na pepe uma Bangladesh ai na ole se lau luas fuluono lato ai ili tatanga mua, na mawhai ale whaate a New Zealand o Drent Bolt, o na tape le to lima, ma vea i mawhaate aluna wha New Zealand e au siani pe tolu se lau i olo, e tolu pe mai le whaate a Team Southie ai lua mo Kyle Jameson, na whaawau le tā Tom Latham mai le aso mua mai e au siai ai e lua se lau lima se fululua. A ole i pe, o le lua i leo ta alonga o mawhaiona i au siai ni ai e ta i lua se lau. Whapoponga mua i o talafoma le si ufunga le lau mua mo le nei tae au.
whaafonga mari ia o nisi fo i o le whanau, ia pei o le tamaitai ia Rasela, ia o le tamaitai po le tamaitai ia Sinapati, ia pawhia fo i mali ali o PJ, ia o alo i o le sunga ia le lipese ia alo ese po e fua, masale. Ia leila tau whatunga faulea, ia mana ia o le o upole, o le autua le pese, ia whai mai o au le mamanu. Ia, o au le mamanu. O le mamanu. Ana ia, whatunga nei whanau, ia o le tāleni la foi. Ia. Ia. So Tau pese tātou Wellingtoni. Wellingtoni, ia, mana ia. Maiti o le Hurricanes. So al mo sope, mo sope. Ia, o ne so i tamaiti li lea. Ia. So o le... Tina mana ia leo, ia. Ia. Lua sul 5 minuta te ai nei leiva, mai atu whapuponga lona lua o tātou telefou, ma tala mai sa mō le nei aso. Ia, tāre se fulu, e li pokalame le soifua malo loina, ia le whaafonga iai mai mo ai le tūlai se fulu. Tāre se fulu tasi o whaafianga so i fifiloi, se i pa ia le tūlai se fulu ma le lua, o na iai le whaaponga o telefou, na tapelina whai savilina, ka siano, ma se fo i tala mai sa moa, o na te alo leo le se fulu ma le lua, tu sa ora fo i tātou whaasala launga i Samoa, ia le tautua mai le sunga ta sesa lemsem le ofisa au tu i Lalovaya. Lalovaya. Ia, o le whatatianga na tātou proklame le aso, mai so le tātou maftanga ma le tātou atunu. Ia, malo, whai maria le tai au. Ia, mana ia, o leo vai atu fo i le tau, o i fo i se swinga le tau. Ia. Ua whapaolo fo i le tau, ia, e mana ia. Malu mai. Malu. Ia, e mana ia fo i o le, ua mau e se malu. Ioi, moi. E foi to ai tato ia mal malo se vivela lena ia le vai aso tenei o mana ia la fa longo tu fo i le fina ngalo ko vana tutuila male min stau fe malanga inga ia e wai le se vai nga fo de le na lot campo pui e fu le o mai o tato polu msavai tutuila wai le o lai fo o lai matua free ya tato i savai mo polu i le tulanga o fa mai ia le la o tatala ia wale to ye ni isolation fo i wale to atu na ole ni no fuanga to se ba tangata ia alu pa wal metaua ia sau malon fa ma ninga o mo fa tu ia ia o ta ia pe tu ele tama tai fo ma ile lo mo tu so tele an sau ni telefo ia le na fo fai va nga fo ile pepa fo ile o nai o istanga ta fo ile mo so fai tu ia le la o fo ile tawa ina le to e molo na nga ruenga yo yo na ele il tat ile vole tu lango special fa mai ya le o fetaui ma le vai fo ia le pulenga nu fo ia le moto i saute ma se so fo malo loina ya inga yo ina le sa fo il tama tai fo mai nei yo ya o mo meu fa nga ina lona o lo to mai le e ma lona pawa le e fa e fa mo mo se ia o se fai te tenga le na ma o se tūlango le fa maoni. Ia o le fa maoni tūlango le ngarua. Ia le ha fa ngala o no winga to tele o tanga tele fai tu ia lo no fo fai pepa ma ave ia le o se tūlanga le le. Ia o se tūlanga le vaenga. Ia le tūlanga le matamata tu man tu o le lavana wa awai uma i la tou ivas fulu mo tupu pasene le wa ausia e fai ngotui. Ia la tau te ioe malangolongo ina le whainga malo tu langa peo nei pui puinga. Ia ale fo e tau la mua mai le si fo i whaipule national i whakanu. Ia, sani. Ia, fo i le e fia i vaenga, ia e sa, le lava la ua o le presidente o le vaenga whaupu whai. Ia, la ua whailon manatu, taun wha ma vaet mai ta ilea male. Esa male vaenga whaupu whai. Wa le na mai tatu telefo. Ia sa o le ia, le na mai mo uma e tangata i fo ile le yata ia tapu e mai le fo i whaipule o le party o le national. Ia matu mai lungo le o pengata whailangi mata i tangata. Na. Pe fia ia le rolana te langolango ina le tūlanga se mantua. Pe national, pe leipa, pe act, pe green. Ia e te tauango langolango ina a toa fufuanga le maro. Wa la tau tai o le malo. Ia la tau tai ia le whainga ia tangata lau tele i se tūlanga i manui ai. Ia ai leo le tai i tūlanga fo i le whaasei nei tangata na peile wa watu por kiki. Whai o le tau mwhai ia maua ini o na le lei fo i le tangata fo i le e le ofie i le mana i tui. Ia alo no winga ia
a tuli ele au fasal lau mo au tu stala e foi an fa ma vai eu ole me foi le pau a tele lau fasal lau mo au tu stala i atunu foi ma ona mai lo ilunga se poistanga ta o le parlemene se minister se fai saulo ilunga se tala foi le wa afia ia ole tulinga le na e alu ata fa longa tua ia ole ana fa ma vai le so ia le fai ole media ni usila ole matua malosia ele ia se pe fai mai o ia tasinta po le kovana sili po ai a o tuli le media ma fai e ua ina umane o fai unga al tai ia ole foto a saulunga al tai ole el national ia tato tama foi lea o laxti ele foto a sa ole foi tam fai ni ona ia foi a le lei a mata foi po le altu langa ia mo le fo por kiki ia le o to ai mai la na vai ka alo mai tu ia ele stu langa le lei mo le tai o le tu lai mai mo o le te va vai tato tama foi le foi au foi le foi solte o tama le o Brian Tamati ia o le Pea Destiny Church. Ia, ila lo le sai la lo le motu isaute. Ia, pe fordinga mo o waso o New Zealand o harufa ia na. Ana sorte ia i tulanga ia o le fode le ngato le tui ia o le mele o le traffic lights. Ile fifi. A tonu ai wo mon failo tui ia le te ai me o sa. Me ia o fa sa pe traffic lights mo tula. Ia, fu le faina alu ila lo. Ia, fu le faina ai vai. No ave le City Council Kalestet. Sful fafe le pili e tauna tongi. O le ana pili? O le pili le lato o atu whao ngā mea tō tino ma me e whailele. Whai lato... E whao ngā paka ma tūlanga o mai tonu. Whai lato pokalanga? Mo facilities e pule e City Council. Ia pia o mea tapa. O ta lato whao ngā. O paka ma whatūlanga lato mea whaiwhaili. Ia mantua mea whapene e foi le longo mo le City Council le pito no mal a mai se fatananga ia ma mai foi le tau le paka le la fa nga ia ma me foi e vai fa fonga le tunu mo me le tungo mo me o lu foi e fa nga tanga ia e pe o fai ai lungo le ia le la ave se fu fa a fe tala ia le pili tau no tongi ia le me ia e one two from sino no tau fai foi tamana me voi le tatou ia no umman fa nga mai tongi mal vasora e ma tulanga voi le fa pe me fai tele tangata lai mo me tangata lai tongi rates ma ia ai le fa pe sa wi mai lungai on sa le la tula lo ia ma fa nga le puli sa lo tole ia ala o ia fenga malo lai ti lo la to puli ai male ai le tuna lo ti o foi ole ma faina ole anu lango ia vaenga ia te le fa mai i tui ai ole mfaina fel wa ilo na winga la man faina na tui stula fa pena fo no faina fel wa ilo lo alu va lele ma ma pena o tula pena la winga lo man faina tui ale alu lango ia le vaenga le e te la vai tulanga me traffic lights ma me system le fa nga ia ma vaenga mo tau ia ai tarsi totongi le pili le le lo pena un malona fa la topo kalame na le sa fa la lo fa pe lo isi ile pulenga nu o credit to nga me fulele no na o so tonu ta mai fa ma wona la ta tongi vasora fa ma wona la tongi vasora ia ai te lo foi tasi ne ia tunu ile ia se si le tunu tu la fono e tu sa le fa tu la fono te mai titi la titi so tu la fono mal tangata o matua pe fa mai a o tawalo na ia tu langa ia vai o fa fiao ia wa ta tu samo e ile ava fata fa yon fa pe ia mali ia lo sunga al pulnu ia fa va no mai la ga frita lo o mai o finga lo pa ia le tu tu sa o nai fai fe au ai fa mo vai fa pe fa mo foi le ina ia ona matu mai no la ia fa ia le fa ina ona le va ia tu le finga lo ia o le tu atu fa tana fa tino fa moi ia maluia ia na umale ai vai lai tamai ele ia son tofi fifi a mo sa mai
na patu ia sful fa fi ia to ki no winga la o ia le tai ia tu liala ia tu lango sala fa pere ia pe nei vai na ele la va se dia tu lungo tu la fono ia o mai le tenisi lea le foi le sepia lea numero tasi la langi lea vai atu lea wa avel fatananga pe lea wa manuia le vainga le safi na wen na fiana lo ia ina im fainta tala itu foi le ma pe ia Djokovic e pole ringo Novak Djokovic ia o le wa tono le tamisa o le tala itu ai pe ia ona la fai ona ta alo le tamisanga ia ai sa o le vai ngana le na ta fio le di o le festu ia o po le a mai fa fo fa momonga ia o me na ta o fa na usta ia tu la fo no le atu no le atu ele vi fo no me tasi la langi ma le ta tennis ia ma wala fa pe ia le ale mana ia ta mo sanga pe ale o ile sina pena e pule Australia amana Australia tu amana avesi na vera ma no si mo ta longo mo business le wa fo le na wan va nga le fa fo ina ia tenisi ma ta longa ia me so komiti le fa ta alo tanga tai longa i ta longa le to te le tanga ta mata ma tongi tupe ia le si mele sale ma fo ile le na polokane ile tamisa ia le fo la wa excellent loia ia o si fo en tupe ia la to elwe e tongi loi ia wa na fa pe o le fa ma su sa mo le ta alo le ta longa le tenis no na watu o le toinga so tu la fono ale su efficiency sta oi Simona ala fa mai se il numero tassi sa mo numero tassi sa mo ta longa le la ta longa le numero tassi ma ile la ta longa phone number inga ve tassi ale fa ingol fam sinonga le ai la le sta longa fa pena la to fa fo ila ta mala fe tu da tu do sa mo o fea o le fa fer fingo na ta longa mai ta longa na fai de favor ta mo o Paula tala fa fa mai ia o taka tale na wala wilo ai Paul me ofenda i sa mo tu tala wala o va bene ai ton o si dia tu lo wilo lo le tu sa mo ia ai pe tu langa na tato wo ma tato fa tete lam tanga tato sa valinga le ta sa da mo o le fo wa tupu mai tele o me fo e fo isi me fo o no tupu mai fo io technology sawa e ta o mi ai le si computer te o ma wane se me to tia fo ile e te ale sa fo tu mai lunga e ta fo ile watu fo le ma fo ngo tata e ai mulmuli nei o tupu mo e fa pena e pe o le o tau mai tati na vai atau pa pe tau mo ia tau foi o to inga me volele tau foi ona inu fu ala o tai au fai se puti o tai au inu fu ala wa me le inu fu ala au na vidi mala ia o te ngia tanga tau ona inu le fai di puti o tai au inu fu ala wa ia fu ala inu tai au au lia fiaf me le fa manatu atui la to yo lo vai nei tatu matua ia tatu na la to fala au ma vai foi pe ni la to appointment me taua ia la to fala ele fana tu tatu longo ile aso male aso ai wol fai me la vai le fai le inu fala au tau ia vini me o te ngia tau manuia ia la vasinga fo fanga o la to ala fo man tu mo ia le ma fana sami ia fa ngotanga paua ia wa te vai atu i le tala le sau i fa le fia pito nulo tarnaki aisa ni Plymouth aisa ua fatama ia tūlanga o fi ngota la tau sami ave tangata pa ua ia alea mai ia vai ane foi fafonga a wa te tilo news ia pe o le lau te tua ia la tau fai malanga mai au kilani ia fai mai wa avea le papa o le papa o le tai ma le peo le tai o fai ngō fia i tangata na ona watu wa satia pa mai wa tele ai ni ma te tele nai ma sani ai o lai fa le fa fo ai pa ua ma ia o tele ala ina ia lo ia fo itu la fo no pe tato se furu pa ua tangata ia le pe vai tu le fuare fa mai varos furu ma le 5 mm le tele o le pa ua ia lo no wina la lo no wina tau na
ona fa foi ia ta foi ona utangia uma tu la fono le pitonu ma le pitonu le o le fia le pitonu ia wo mai al vai na le mai lunga mai fai pa ua ma watu ma ia wato telefoni na to le foi o mai la no nei o figota le pa ua o tutui ia a fai alu to fai va ia manuia to fai va nei aso ai to ngatai ma va ai le ma va ai le fa la len tupu I Brazil ia tu no Brazil verso nei mo va fo le o ta fa fao fo le ave la ta fa fao le fo ma sena mo la lo mo tu sa I o Queenstown ma fo le o le ato le I passa se vo le fa la ta o le hapa cruz le na le va te tele na auto ma va fo va la ti fo le fai le e o vai ma me vanga le e la le mena tupu le verso nei I mo ta fa nga fo ma taulia la o folele o to inga vai nga folele vai folele mana sami ia I papa fo ie tu I vai mo le peni vai e tafema o la wa saule o mai va folele va la itina mai tanga ta fa folele e tami mai la lo papa ia tera mena tupu na pa le solo mai si papa te le ale na folele wa ngau mai se ma te le mi folele solo mea ilalo tanu ai awale tau no mai o le isi va na ilalo ai pa u mai lo male ma te le na wa solo mai fo le ilalo tanu mi ai ia le si pasa se ia le si va na ya pe to sfulu luar au manu no ai o ia au mani liu io ia ele fengo fie na tam faini masini ave esel ma pe a fe sao ye pe a fe o tanu mi ai nisi la ona ola o no matua o mi ai la le sami ma vai de e o iva fo le o vai e ta fa ia ono na fala vela fo ile mo meu ta fa mo fa pe no fuanga ele masani ia ai le tal no fo ise sima meu o fa vela fa nature tup ia wa o le tatu a fa pe leva va ia tu ia o fe fia se furu tangata fia se lau tangata fe pasia I la lo papa le ia ai o te mi nga wo papa ila ia ma wa ia wa tele na fia fu tangata ta fa fa to nga ta fa nga pe ia o ila lo van o ana fo ie le ta fe vai ma le sami ia ele lo ila me tu fa pe o le tu mai Brazil le verso nei yo ma fa pe o fa pe o le o tunu le o ele tsa ta fa e la tu lola ia e fisile wa so tanga tu disia e alwa tu afisili le information center ia ona o le fia malama e te tawala na fai tau le leima ma malama no talak tu lola fa matala tu ya a pe o le no fuanga lea ia o le ale tau sanga na ia ma ia pe e foi fa la na tupu e tawana I lo mo vaenga na ia ona malama lo le fai lo fifilinga pe tau na e ali pe le tau ma vai po a fa pe o ta folele o na ele I uma ta fa nga folele so malo lo ma a so fia ia vai po o sa nga le muna vai nga la o ta fa ma ai nga ele ia e fa na vai ia ni so ai nga la e fa ta fa ia fa na ele ia ia o ia vai ma vai fa pe na I te ua e mo ia na ma na ia mata ta fa ile e ma lu la lo ana o folele ta fele vai ia le lo a me tupu le solo ai foi ia mai ma weso fu pe o le fa la tupu mai Brazil ia il verso nei ia manuela la singa tato tu o lo fa fonga mai pe so se ta fai fia la la ia me foi lungo tavale o le la o tavale lungo wala ia mantua na o tala ia le fai ia tu I lon tolu le pusta ta fa pe wa a tol fa masina talu na mai au tu ia lua ia nga ia fai ia na ia pito nuna tu te ia vai ngam fai ona fai ia tu pui o le pusta ia wati le ia na pui mai o le fa mai ia na ia ta to pese le o tu es full 1 minuto na ta le o le tu la se fulu
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
tofa ia tu Yehova lo tava ole tua e tau tai i mea uma ia mawai e oe me soifua ma le langi e mama Suia! Pawhiwhianga mai le sunga ya Aswao Felisa Mikaele se e mai a oe le tausala i nā siva i le mānei o le tai ao. Ioi. O na,
Ona i pese mesa si fonga le sunga ya Asuau. Le fionga ya asuau tolu ono. A Felice Mikael ia o le si fonga fo masani e tato ia foi le fia foi ia to inama lo matua vane fa fo. Ia ele to inga wana fatunga e ta pisa ia la to inama o to inga pisa e po ale ia esiva sa fa ia lo tu mal to inama o ele mai ia la lo mai ala sa fa po la siva fa pelto ina la se alto ina masiva pe me lo tu to ilunga ano foi la so no fo ia vai o vai ne foi fa fonga mai el tato tu no nei tamam nei tina matua ila to foi o lewa o vatu fixe full val se full ia e siva se ia tango to ina il pitolo na ia fe lugo fa ali lo matua so va pena ia lo matua fo io se mai male malu ma nei le malu o sai vai tempo telefon ia lo to wa tu sala to sto lunga le ina le pitolo na ia fa mele na tuli la uma ela na sona imiti leva na tale luaf ile tasiva pole tasiva ono se fulu ala fa mele lo matua na wa uma le tuli ana mutu le pitolo mai a felva dar ma se va felva ana le umanta ia na itala suanga fa to ina malo matua fa pena eta pisa ya la ile la fameto ina le fa avea wa fa atua lo ale na se o tala wa to ina malo matua ya malo futa po ina ta to matua le lava e pol falama hula le mulila tu langa le tapo inga mau ia e manuie foi favor tato tulu ia me se foi tato fana o le lava e fenga inga malolonga tu na mata tato fana o le to e lua ton vaiaso na e foi le ngaruenga ia tu na awane ia ni fa le tonu tuputas ia e to e fa no e foi tato fana ia le o sao mai to sang fo male Christmas le wa tato se mai ia fe ia januari ia le o tau wa tau le o nga tonu ia e foi ia onga ia e mal fia tamai o le fa no wa isi ia o tu pose fa la o no tato fatamana na ya le o te fa minuta charge fulu proclame le la so mai proclame so fu malolo ina ia pe on fa ilo atu le telo taimi o lo malolo pe ia proclame si fongo la mo le taimi ai ni se proclame ta wa ma nga mo ta tu tunu me se la foi proclame so fu malolo ina ia e nga ia vaenga ma vaenga lo fa manatu atu ai ia mo na yo tatu ainga matua ia e le proclame la le la so pe mai al tatu pese le ia o tu tu ese yoi tu mafuta mai pe mai proclame le tu la fu mal tasi fa fianga so fi filoi charge fu lua telefon tala mai Samoa ia ona so ta ilolea ia ta se Samoa te ta vale lola ia le ta vale lola ia se to vai ola ile si pito sa vai ia le la o pito i tama le la o pito i tama ma tu am tama sa ia wale wa tasi me ole umal pito le le ngata i samle ulu nafi ia le lopo le la ta milo te malo i fa solo tu i fe le tuotane ma watu ia li tu sa fune ma vanga fa pena ta milo nei lo o i le tui opo ya opo mali tu sau lo misi fale alupo lilo folo ya taulo taulanga fale alupo misi fale alupo na mau ya ona o mai none i ya o si i di fam tala tu na vanga ya na tu silfia no mai none i sala i mo se au pa botai ya manu ya tele ya le fo ma la singa ma tapo inga tato tu ya ai fa tai fo i mo le au mai tato proclame mai taiao ya se o mai te mi ai a fai fo wa long sa ia foi se ma fa telanga matasi ya la foi no le ai naso ma fa le to ya and I salute you ya ai to tato to ma futa le tu la sultasi i fa fi fianga so filoi le la popo ato to musical sultasi ya wa foi fi au mga ngolo fenga i tato tu il pesele o pesele tia ma ya leo to suina le sunga ya tato uso ya Jerry tapu manaya o aso uma pesele tia ma le la o to uso le sunga ya Jerry tapu manaya ya ona o vaenga fo ia pe ona fo ina talu fo musika ya o pesele tia ma suina fo tia ma ya pesele
Tunga ola au ua matala Manongi usasala Ole atana o mafutanga ma Tule pomisa Ua mala mala Tupua e ile no tulu fia fia Ile fea la ina Imana tua e tangata Lo faniere tua o semisa Una ola au ua matala Ona manangi usasala Ole atana o mafutanga ma Ia e whaatalo whaatu fo inei vaenga o le tae au, pol kalame wha ngā solo le si ufonga le laumua, ta lofa lava, ia e meise i lātou uma lava o lo mwhena mai mua mai le tātou tautua nei tae au, i lātou fo i lo mwhena mai o mai le tātou tautua i lunga le tasi ono te simantasi wha mo beana masani ai, wha pia fo i lunga o upenga o fiso o tainga e pe o le tātou YouTube, o le Facebook, ia wha pia fo i ma le tātou app, Wa mawhatasi tai au nei ma le sunga le tamaita i o le fōma i o le tō whamanino, Dr. Tua Tau e tia sua i le polkalaimu le soifua maloloina pe o na ngā lue whaatasi tātou le tio, ia mapulenga whaafale mai a le CCDHP, ia whaapea fo i ma le Heart Valley, ia whaatalofa atu i lau sunga tua malo al soifua. Malo soifua maua, ia tau e le lau awhionga le o whaafuina fo e le tātou o kalamin nei tae au whapilo i atu e tonu lava o lo o le soifua manuia le alofa o le tua. Ia e whapilo i atu fo i atu e a maise le ofisa whaatai whanol nei awanoa o tue maua me whaiei ona peso o tai ia whai fo isi talanoanga a walava le tau le soifua maloloina. Ia e whapilo i atu fo i le mamalu tātou atinu. I sunga I whaafenga inga mwhale tua o tamali ufo e mawhai laonga o whale tua matausi. Ma se whale malo I tira no o e mawhai ona peso o tai mai. I nei awala I lunga le ala ea ia po o le Facebook fo I o lo mawhai ona. Ma wai ne peso o tai inga ia whaafeilua ia tu whaafetai lava mo le ne ia wanoa. Ia malo lava. Ua lau sila fia fo I le au whaafonga lau sunga tua. Ia, ona o le telefo I oisi tā polo kalame ia ua maea. Ai ona o le ua tātala noa nei lunga o mo le taimo mo lunga o le Zoom. Ia, e mana I le futasi sila mai le malu o le au whaafonga. E la tolo mau mai fsota inga I lunga o le tātou Facebook, ia ma le YouTube. Ia o le mai mo mai lau sunga. Mana I fo I ai toi whaalau I loa ia lau sunga tua.
Ia ai mai se fo ile au nanga fou le ua e iai matau aveina le taimi nei. Paftai, ia, o le o ato nei le tolu masina o tu waile ngaluenga le sa fai mo le Bowel Screening Program a wo o fai ngaluenga nei mo le Auckland University i le tamo fai ngalava o le ngalue e whapei o se researcher po se suina e o atu e o e fai ona whamao popo mai tala noanga ina ngalo malangono o tangata ina me whainu whaapoto o wafo ele tu singa ina ia mau ona ia ini nia ia inga po o ni mea e mawhai ona whaamaro sia le tūlanga awale e tau singa o tātu tangata ai mai se lawa le hanga i atu i tonol office au soifo malolo ina e ngā taitu tono o whale mai ia me se foi o NGOs po aluenga ia ua mawhai ona whai i whafo pe o fo mai ia me se foi ia nisi au nanga o lo iai o lo tele ia po kalame ia po o organizations po whaala po te putunga tau soifo malolo ina o lo mwhauna tau tua ina ai o tātou tangata i le aso ma le aso. Ia pi o ala ia o mwhai e o na mātou ngā lulu le nei ngā luenga. O le nei ngā luenga foi ia o lo o mātou ngā lulu whaatasi ma Dr. Bray o ia o se o mai medical doctor. Ia masi teine foi ingo ia matire o ia foi o le GP ai o le se teine maoli. O nei foi la por kalame ele ngata na o Pasifika ya ro afia foi maoli ai mai se lava le awala ele o maua uma i tātou ia services po au onanga po le tuai foi ona tātou maua nei au unanga ia ono le tele lavo i tu ese e tele lava ia vaenga ese lo matuta mo fai e anga ia tu iai o le nei foi au nanga o te iai ia e pela volo te whai ngā luenga mo le Auckland University a le lava la u whai ngā luenga te le whale e mawhai ona whisota i atua i e o lo ofia awai i le nei porkalam o mo fo ila ona o atu inisi o GP practices po o fo mai o ainga o mawhai e ona tala noa ia mai fo ini nisi tangata e mawhai ona wha whisota ai ia mawhai e ni tala noanga ia e watula whaafta ia i lātou o lo mawhai ona tala ia o lātou mauta malawa ia e mese fo i o lātou taimi e whaava noa awana nei po kalame e peilava ona iai ia sa uwhenga luenga i te tono le Bowel Screening a pe no te inga lava i taimi sa alui fo i e a o ina ma ina e mawhai ona maua se ngā luenga whaapenei. Ina e mawhai na wha au ngā le mea na lue le aonga. So pe o le mea le ua ngai fo le nei taimi ua tue wha au ngā inaile le ta mawhai na ia inai tausanga ua mawai. Ia e mana ia lava le po kalame ona e mō New Zealand atua. O le te li lava la o whainga lunga i nei ona o te ngaluela ina ia maua. Ia tangata Pasifika e lena o Samoa. A tangata Pasifika umalava i te tono Wellington nei i le whanma pe o lo ngā lue. Telefota ini pe o o maile o Dr. Alvin i o lo fiso swani mai foi. A wale recruitment ia po le au mainga ina ia mawani se mawhai ona awai. I nei po kalama i po le suisu e ina foi. Ia e le mawhai lava ona mātou atu ta mawhai e whai lava le loto malie e le mawhai ona so ona a watu se mana onga ia ona whai le malosi e whai lava i le malie le loto malie o le tangata e mawhai ona tala noa mana ia lava nisi o tala noanga o mawhai ona maore nei taimi ua langona i foi e tele lava o taimi o ta whai ngā luenga le mana ta whai ngā luenga fo tongo le whanamai e ma se foi i pafo ia o nisi foi mea tata manatu ele o ni i mea ia e a whai na ima ma ono whainga tahai ona maua se awa noa mō nei tanga te o atu e vai ia fō mai ia po ni au nanga fisosoan ia ai o se
manatu lava ia i ma se fiafianga le loto. O no lo mawhai o na lātou whaasoa mai. Ia, matala noa mai. Ia, o lo mawai fōi le se mālama a ngā tili. E peo na o tāua. Wa lewa tausanga. A o iei lava isi mea le i iei lota manatu. A leo mawhai o na lātou au maia. Ia ona mai leo la ata mawhai e vai na uma nei tala noanga. Ia po isu ena. Ia awa fōi ia. Vai ni recommendations po ni me mawhai e ina whaasoa iai. Awania ia inga o le lumanai. Awale tausinga o tātou tangata i mea lawe te tono New Zealand. Ia, pei o se ngona nā leo iei nei ngā luenga ua o whai. Malo lava lau sunga tua. O te tonu fo ia le whai ngofia le nā whaatala mal whaanga solonga o le nā ngā luenga ua e ngā luea i fo. Ia e moni fo i le sa tala noa te le fo i o isim ta upo o le siaki po whaata fo i o le manawa a. Ia le fo uanga a ngā i atu lau sunga i le te leo lea ngā luenga. Ia e mwhaiona e sau noa i ni whaafesili po aito e ngā fesili o loo whaanga solo i tono lea whaatala noa ngai le sa ili linga lea tau te anga i moli taimi nei. Ia, whaafitai. O le sa ili linga lea mātou i te fia o atu iai. Ina ia malmalama i tūlanga masani i le anga i atu e waaile le fō mai po la tau tutono o lo whaia au nanga pe o tangata pe ila pina o ta u fo ngase o tangata Maoli ma Pasifika a o ngase tau le fatu e la o mal pau screening ya le wanga anga i atu le fatu o le tele fo ila e anga i atu le fatu o no le tele o tātou tangata o lo wa faina ia po mau fo ile heart attack me fa pena ai le o vaveni tonga fitinga ia pe e tonu fo ila ni meta o lo fo na ma to isu ina tu ye po fa fe ona ye le lato pa ai ngai tu tonu pe awatu e pa taita inga pe vili le ambulance a o ani nga yo inga ile taimi e ini whaafita o whaafai ngofie, pele ai foi. O whaapefe ona wa ai ia o le ase langona i le au nanga na whaia mo oe i le atulanga. Ai mese fo i le ainga, le ngata li tangata le e maua le mai whatu. A olo na ainga foi. O ania lato, po i sila. Ia po ni langona fo i pena le lei ona tausia le loato ainga. I le taimi na whaia ia, o le si foi whaataita inga, o le watu i le fō mai o le ainga, e fesili. O le ala sau sila, i le GP, o la fō i sau langona, na whaapefe ona e maua le feso soani, pe le ai foi, e mawhai ona tala noa, le nei fō ia fō mai, i so o se vaenga, e whaamatala ina ia i loa le mea le e anga iai, o se whaataita inga pe o tau le informed choice po le na ia mawhai ona iai se malienga e atu atoa malama ina ia mawhai le tangata ona whaia lana filifilinga le filifilinga ina ua malama lelei wa pefo ona na sila fia le nei taimi wa tele meta o le misinformation wa ese whaamatalanga o te tupu ele vivesti o tangata, ona e esele whamatalanga mai amatalanga mai le tu, na ole i nā whaina ele mā whawhau tangata, mōna le lua tonu ai, o le ase whiwhiringa tonu e te tau ona whitaui, mōlo na ngase, o le sila whoila ale mātou team, o le wāwa ai al mātou team, ina ia au maia, ni langona po whapefe na le lese tau singa o tātou tangata. Na whesilisili ai tali whaalelei mai. Na ise awa noa tu mai a te o e mawhai ei o na whai se whesili. Ia e maalia lawa e lata whaalongolongo fo i le telo taimi. Ina na luatua sau fo mai tope le tala noa le fo mai. Ele o malama le tele mefa ma ia ole le whale. O atu le whale toi tupu ele whaalawe lawe i tutonu le whale. Ona ele o ato ona malama. To ele malama fo mai po la me le tupu. There's a lot of miscommunication
ele o le leile lātou tala noa pe whaasoai. Ele o malama fo le tangata, le malama fo ma le fo mai. O na vele ma me whaafitau li o nisi ua o le nei lava whamela te o le whale. Alala ngona tinga, ele leila isi tangata le o tala noi. E ma whai ona toi tala noa te le fo mai. O le ai tango toi avea o le koe senda o le whale. Ma toi whamauta o le whale. Ai se ala mea le ngati ngā pia. Lala le mea la awhangi pe awa o le whale. Ia o se tala e maa lia la wale ta whaalongolongo. I pe ngai fesili ia. Ai toi o ai lofo mai ma koe whaisi tonga isi a foi. Su enga. Ai mauane. O leo pe wa iei se a whamau ka o le maa heart attack. A fuafua la i. Ana toi anu le tangata le whale. A tonu o atuai o le atoi a tili na tele lona leanga pa le tingaina. O ua tele atu le avanua e toi mawai le heart attack e whaale tonu ai a. Ma whaatele nei fo le whaale tonu le whatu. E ana whai e le tala noa le tangata lea i le fo mai. O ala lai o le fie mawai. O le ale a wa le tele o teni ese e le whaamamua wina i le tele o tustusinga tangata. A la tule tangata ele o se awala fo I whaapeta tu te wawa a yaima ma tilo pa ailunga lanu I tama whai avi ese lava a o loo wawa aipea a luatul palangi ma o umal palangi mea uma wawea tonga fiti ma lona malolonga a tangata ma o lima tangata Pasifika ele tele o taimi e whaale tonu lava I o le tupua me ale o lo tupua le nei a taimi I so se vaenga ia e whaingata tele I le tangata Samoa it's called assertiveness ma tangata pe ele manga o fu le e fesilingia ma koe question le fo mai pa pe ia ata mai le ai o sia ke mi la vei pa mal manga fo mai o le si foi taimi ke ata la pe amatu tantan nova o la me no fai mai a ola tulo I luma le tene le luma a le talia mai a ia fai lo la wala le fai mai le fo mai pili le ambulance pe a kusa po te tu luma ina lo ma tu mal tene a fai a le talia mai lo manonga I pili le ambulance ia o peila o se mea mali ia te au lo fa longo ai o le lava tu pule tene le nei pa ita lava o maso ia o te tau ona na malama tangata ao atu o I tātou o e whaale tonu fu ele ngangana e whaale tonu isi tūlanga ia te I tātou. Ia o nisi teimi o whaangata mai ti e translate e whaaso e mawhai ona lātou whaale liu upu. Ia o le tele o nā vaenga e le mawhai ona sao o isi teimi a whai tuta mai titi e loa ime fu I e peye. E tapu mea e le fiefa. Ia e ke kalangota mai titi lunta mamalun tina a mai se ala le tama I le tina o le tina fo I le tama pe e whaafangata e o loa e maka upu ia e o iei isi tūlanga e le mana o tala noa ia misi a kole mea le ngā ia o le teimi whaale na o lo te le na whaale tonu ia le diagnosis ia po le teimi esu e po le atunu mea le tupu ia some funny things nisi teimi fo ile mahali e la whaalongolongo mea tātou Samoa I ka ona fo ile lo le indigestion I pie ko ava ai le lo ngai heart attack o lai ia ingu le mangisia fo ile po le mai lenta ia mai fo mai le ale si mea a wa live na fai mai I le ambulance mai aran fal mai o nisi fo I awal popole o sa pe vili fa se fo vili pe e lo ai mai se lava pe a mata ona ti nga le fata ma tulanga fa pena ia pe e penga esa ngo ofisili a wala ia o lo ke manga te matu te mana nau ia ang mai le mele tupu ina e mafai ona tusi ma avatu nei langona ie o lo la tu fai policies ale so fu manolo ina ia tiliai ona fai se fuanga e feso soane I o tatu tangata a wale temile nei wa tele ia talanoanga
Ia po nga tonga fitinga e mawhai o na vave na maua. Ai pitai, le tele na o taimi. Kia kia ngofo lava, nofo lava. Ala e ua leva o na whai mai. Alu e wa aile fo mai. E alu fo I whai se tūlanga ia. O tuisa o le tolu o tangata I e fia mawai mātou le taimi nei. O e ua le heart attack o sole fatu. Ia o e fo I e ka ua le heart failure po congestive heart failure. I ona o a whenau tala noa fo I se taimi ua mawai le ese o le tangata o heart attack o sole fatu ese senga fo ma le tangata o congestive heart failure. O le heart failure e pei e whaapea so na whaapunga tai tala noanga I naito I ina ua mua atu fo mai ua matutu o whai mai wa tau le mele ta o le fatu malemo le congestive heart failure ona ua tele le vai a ua le mawhai ona alu I whafu wa te tau ona o le mea latu I tongi tau puntoe alu I whafu a o le taimi lai ua tele le vai o nofo I te tono le fatu o le mawhai ai ona iei se maa nava le tele alau taimi e tau le se maa nava ia e mana o mifu tangata ona a ta o te fo I o le a whai se maa lolonga ia te tau lava ona whae I lunga le na au a po le na ia awane I ta oto flat ta oto I lalo ne I mawhai o ne se maa nava le lei ia o le sila lona tolu e pei ona iei lau su e ngai li taimina whai iei lau study leo le PhD o le congestive heart failure cardiovascular risk assessment o le su e ina o iei ni whaafita uli e onoa a fia le tangata pe mawai foi ini ngase tau le fatu o tele lau taimi I tu tonu o TP practices po whaleo a ma whale ia e tatu fo mai o ai. E le ta ua le tangata o le mea le tupo le sau whailanga risk assessment o ni whaafita uli o le a ono mau ai e ke le le whaamatalanga whatu a mau le upo e tasi whaapalangi a. Ia. O le whaingala o le mea lea, o le mawai ma whai tangata. Na ta umai le tangata le po le GP, po le nurse. O le mea lea leo whai. O le tele lau taimi whai mai. E le loa mātou. Ia o mea ia whaamalau e lo mea ia whatu. Ia o le mea la ngai ka o le risk assessment. Ana e le o whaamatalatala mai a e whai le mea o le toto e tui le toto e fasting a e le tausami pe se mea ai ma le po o le afiafia atu e se ia whaia ia ina ia su e la mea ka o le lipids o mea cholesterol ia o su nga ia nisi ata o kele nga o le kumu ala toto a ia mai ala le blood test pe o la le mawalunga o ia ilia levo ma lea mea ia e fua le blood pressure o mawalunga tele me listo ina walu o mawalunga tele le toto walu toto no foi lunga no fota to ilalo le tala na listo ina ya ele aila o le toto mawalunga o le lavai le fatu ona tau pamu o kele mea o tu moya la toto o le lavai le fatu o ka pamu o le mena nga wala nga alu lunga le ka le o le blood pressure ia o le si mea o le mamafa ia o mea la ngai connect whakasi o laku lola lātou ia o mi ngai mea kukongu o le it's a tool from le Heart Foundation o mi malo mea ko o te tafu ona umana whaisa risk assessment asa velina mea la whapenga a le whai ngā le fisili le fōmai ma whai elea mea ina ia o loa te ua le a whaina o I se vave I se taimi vave pe a whaila ona whai mei loa leo le fōmai a whai ua mōlunga te lelo to ma mai leo o se whala au e whesosoani I le utoto mawalunga o le si mea ma whai na whai mai pea mai o le I a whainga kele ai pe lava o te tau ona e alu e whaisau exercise ma sa wha malo stino
Yo, lesi fo i tūlanga whai mai. Pe umai te tau ona tipi le ngā o le mea le tau samiai. Ia, o mea whapena, o mea la e talatala noa iai. Ba ia e se mea whai ngōwhie. Ona o i tātou o iai nei New Zealand. O tele le au ngāta tā. Ia tūlou lava i te ua whaila o whaamatalanga la ele le isi tangata. O le tele o i tātou. Ia ua fia lava na le tausami. Ai le se ngā ioi. Tātou sa mua le ngi mea ka ungi exercise. Langa ngā oe e ngā lulue. Whaamalo si tino lava le nā lena o tātou e ngā lulue. Masafa vali mai iuta i le maunga iuta i al. Masafa vali ma ave avenga. Sa halu le afu. Sa vali. E le ai lava lani tele oni mai fatu. Ale taimi whalale nei Samoa. Iwa ti ele ta vali. Te ilua fo o la a tele nisi o la amaua nei. Nei ngase. Ona ua le aise wha malo si tino. Le tele o taimi. Moni lele. Ia. Pe o kele lava ngai wha matalanga e alu atu Ia. Ai pe ona o taua. Ia wha malama wai e lava le se senga. Ile mawing o tau singa. Mai unga, ma fina ngā loa sauni au nanga whaasu soi fua malo loina. Ona ele o lava fo ile ngangana. Ia o nisi fo i taimi ona wa e malo si fo ilu tātou whaalo. E pe mumusi tātou i toi whesilingia ni whaai unga. Ai maftau ona tala noa. Ina ia malama lelei. O la fo i ngā lua sa o ngā lua ai. A saule tangata matua se ta mafo i po se tina. A wala awe e o mai whaile a risk assessment po le so isu enga leo na whaile i whaamon mole. O mai o malau to o rua malau whanau. Ia whamai ai se awha. Langa iele tātou le sone te tau ona whai. A wafo i a saula a leo wa i atua i se whaale tonu. O le mea tau sami ai o e leo wa whaina le whatu. E te tau ona whai a mai alo a inga. Ele le fo le whaalongolongo mai o le whanau. Ai mai se fo ia le to'alua ia po le tani fo ia po le finia. E te tauna tala noa whaale ainga. Ina ia tau siele soi fua malolo ino le ainga atoa. A whai e o lo tamu whai atu le tamai te tau ona savali. Tau fo le whanau ma le lo matua. Ona oe sa vali whaatasi. Tulanga ia te tau ona whai pe o tātou e ngā lulue as a family, o le ainga e tasi, e le tusi limai, o a pei o la uwa vai fo i le telo isi ainga. A whai atu lo le mea o te tauna tu o sita mā. O ngōle o lātou, na nofo mai le pito lea makausa mai lako KFC. Alai, tā whai mai ma nofo mai sito ina mamata mai a lātou tau saminga. O se awa onga lava ia ta uia le ngalue i fo ima matamu whai le ainga taitasi. Ia o tau lo fo ima malama. A whai wa o ne tū langa i le tamā ona o le tau sami o le lei ma pāleni ele o i fo i se malo longa o te le fo ele mamā fo le tino. E tau fo i la ona wa ai lātou o le i unga fo i lea pe a le whai i lātou se poipoinga. E pe ila o le tala e whai so. Si rewa le poipoi lo le tongu fitini. Moni lelea lau sunga. E wala nā tala Tavelina. Moni le lau sunga tua i le tūlanga lea. Ia o le wa e sau no le tele o whaamtalanga o lo e tau whai e o mai. Ia o le alei fo i la sta malolonga ona e tele whaamtalanga nei tau whai moni mai. Ia e pangalia la i titil taimi. Ia o le a whinangal malia la tau whai be wha au wau. Ia ina ia mwhai ona maua umalea vanua e te sau no i vaenga tā ua ia. E salmana i le whaamtalanga tūlanga le o le whatu malemo. Le foi la uma ua wai tata whaalongo soa iai. Ia e pe o le whaaperitani e le tūlanga lea. Ina ia whaingofia wa o le isi pe whaafitauli le nā. E o atua whanau ma whaaliliu mō nei mātua. Ia tūlanga e so tae tala noa i ma fo mai. Ia ai atonu e ei vaenga fo i o le soifua maloloina. E le matūlanga o ngase. E le mwhaio nau ia i le tūlanga malamalama ma le manino ato atoa. Ia peila o ina le sivaenga atono le lape mai ai ia le itu le ai le maua ato atoa i o le tūlanga o lo a fiel tangata i le ngase. Le tā wai te le lau saunoanga pe ona ia i le tae o nei. Ia, o se
langona lapi ona o le fia sa ili tangata e awa iai i le nei study a po le nei fo isuenga a ia e pe ona taua o e o lo uma wale mai fatu i o nisi fo i whamatalanga me pa fo vai po mai o le angina ia ke le lopo la lesi me whamatala le angina o pe o ni ti ngā o le e masani lava ona langona pe e langona le ti ngā i le tuanga vale e la tu lava i le tu le fatafata lea maaluanga i lalo i le lima i le tu anga vale o nisi fo itemi pe langona le ti ngā le papatua ai o anga via po o ni winga ia a o le i o ina maua i le heart attack o nisi la nā tūlanga e mawhai ona tenga tālawa ona vai tonu po vai ina ia mai ese e tau le fatu o le angina la o pe e langona le ti ngā le fatu ai le i o ina ia ise whaale tonu o ala toto po ua o le mawhai ona whawhanga atu ele o kesene i ala toto ie te ingang whamatala pe o le fatu ele pe ele kausua tatu o pe le fatu o le heart attack ele ina ua pa pe ua pa le tonu o le fatu a o fafo le fatu o le maso le ele fa o inala le ia meo ala toto ia e tolu lava ia mea tau ia ala toto tau ana ia o ala toto la ia la te whawhanga le fatu e whawhanga atu le fatu o mea pe se maso ia o le latu la le o le ala toto le o le avatuele o kesini e whawhanga ai le mea le ta o le pacemaker po le mea le e tata e le mawhai o na tata le fatu a ola la le tani o whaale tonu pe ona o ta ua yese poloka ona ua o whaatasima o tile le ngā o le tino ma o lai te tonu ala tuma whaale tonu ai o mela ia au atu i ona nisi lan tani o puni ona le mawhaile ona o le o kesene lea te tau ona whawhanga ina le ma le toto lea o lo i ele o kesene e mawhai ona whawhanga ina le pacemaker po le mea lea mawhai ona tātān patu a whaila wa punitia o le pēla o le fatu o le o i ese mea ngofolo le fatu o le mawhai ona tātā pe o le awala la le ngā lea lenga i loa le mea lea o le mai fatu le telefo la pe ona ye nisi tangata o whaia la tau ta o tonga ye mea ka o stent o triple bypass o mea langa wa pusa o batunai mea feso o ta iei ne ia toi whaamatala le ala tolo ia toi whawhanga le pacemaker o le mea le tata i le fatu le tangata ia a whai le tangata la le angina wa iei ni aunga wa amata ona langona le tinga i tama whaifo la fōma ina ia whaise se tonga fitinga ia awa ina i poloka ia mau olo le tūlanga le o le pe o le fatu ia e whaingata lava ona whaamatala tala a te tali tonu lava e lea whainga a whaike fia malama tili ini si tūlanga ia e tūpela telefoni ina ia Savelina e whai lava ona wala au mai na mātala noa le ia i te āwhai ua e whale nei taini e mo e whai lau ngā ruenga a olo ia i lava le fia au na i so se tasi e whesoa soani a wā lava le wha malamanga o mea uma olo o iai olo o mātou sa ili la i tangata ia te āwhai le iele angina ia po le tangata foi ua heart attack o pele fatu ia le heart failure po le tangata o maua le fatu malemo ia mai fo ina o e faile le risk assessment o le vainga le na tangata la na o le bava ia ti ai ma tu te fie mau pe a fa se full valo tau sanga i lunga ia tangata umana le te mana o mia e fie fa afiso tai mai ia ona o fa ia le se tala noa ia e au ngani mai lava ia sia supervisor le o
ti te ne le ma tanga lu fa tasio o pa mai ia tau tua ele nga Samoa ka foi mai Pacific fa tu ia wole le awe i tawana i sila fia tele Samoa ia o ia foi nei tanga tau isi atu motu ia o le ua uma ona fa tala no fo ni matau ai a faila nei te fia tala no ia e foi sina tama i me alo fa me fai ona tu inatu e feso soani ai ia awa fo lo teng e le tau fo na sina me alo fa la titi le tele ia ai e ma fai lava na tu inatu ia te oi ina ia ma fai ona e feso soani mai ia o afu ini me ia la ai feso soani atili ie o lo a mai le ngata la ia tatu le temi nei ia fai tupulanga lumanai ina ia tala fea ngai pale leifu el au ona ngale fal mai mo lato e tau lava ele ngase sol pat ia pe o ala la nai ma fa fo o lo mana na fa ali liu fo inisio o fa matala ngai le fa Samoa e ma fai lava ona la fo atu ia te oi e ma fai fo na e fai tawai pe a fa pe te fia awai ile nei su enga ma le fo ngalo wenga lo tau anga ia tu iai ai e alu fo wa ele fia awai e fa pe wa ele ai la va se mea la ngai te tau lava ona fa ia male loto mali e ye fo la le pepa te tau ona e tau ole malienga pepa le malienga e ma fa ia ona e saini ia e ma fa fo ia wa le taimini pe u fa fa ngata lava ona ma wa ele fi so ta inga le face to face ia po le fa ile na pe lo ile tino le nei ona o lo tatu ye fo le tenge le COVID ia e ma fai lava ona o bala awa le telefoni ia po le Zoom fo i pe a fia ngai ai ia pe fai ngo fia le telefoni i tele ona ia tatu ai ia e ma fai lava la ona bala au mai ia ona o va su tailia i se tenge tala fia ngai lava ma oi u tele mana oi e tu o fe au ona o ai ola o tum fai ngalue e fa fita i mo lo wa noa pe atala fia ngai ia ma e fina ngalo malia iai ia ai pe lava ona tau ia ele o se me fa amalo si atu ia ai a ole malia ngala vale tangata e atalia i fo le fanonga le nei tina a Savelina talo ai o e si la fia nisio o le mai fatu ia e ma fai lava ona feso ta ia ne ia ona mo wele o se avano ai pe ona tau ia ona sina voucher ma fai ona vatu ie o lo awai ia pe lavona o talano foi ina ia mato vai i tau lavona ave se me mo le tangata e ma fai ona e alu o mai se me ai le se me to ma fai ona to fa foi le lo fai le lo na vai ngala lea tua famal mole tu sa ole fulu valu tau sanga nga ilunga mai si vai nga ye tau na nga va yai e mana i fo la le tu mai telefoni po le ale telefoni se fa fonga mai fo ila to o lo o mafai o nga va iai ia ma tau longa tu ai fo i pe so ta ia tu ai lau sunga ia la tangoi io telefoni ale ta te felo iai io le telefoni lava le na fa mole Savelina o le olua o fa o tasi o dalisi tasi o lua o lima ya na lua o lima ya patai fa o mai o ia ia o le o lua o fa o tasi o lua o lima ia ai le masai se lam fai fona tu atu lunga po tato so ta inga le Facebook pe tala fe ngai tua ina ia fai fai ngo fiona so ta ia toi i ole la tango e avatu le paper fo ile o le like an advertisement paper it's a flyer le ai ta watuile ia mona fai ile ona vala au mai ale la tango e a fo e la fo atu na ia ona tu ana ile se tem pe ava no fa mo ia a pe no ta wa ia e kava lava o e fa fo ini ai ngai le South Island o e sila fiolo ai nga o lo mawale mai fatu e mawhai lava ona awai o ia, ona o wala au le telefoni, ona whai ale o le interview lunga le telefoni, e matuisi me wha mau, e pe ona, e le na o ne o tātou o kalame nei, le laumua foi, e mai nei Wellington, ia au, te tasi lava o tono lo ainga, ia,
o ngasenga mo le ne ngase I mawhai ona whaatala noa ina. Awhitai lava. E esa taimi e whaatapula ai le wala a watu. Pe te ua. O yang wali la le inga taile le o le tamu whai o yang wali e. A whaapea lava le matu pe o le sa ili le numera. A o atu lava ye le o lava le ngumela. Ia e toi extent ia pe toi tule ia tu itu o le taimi. Pe a whaapea. A pe o Januari le wha mole lava ia. A whai lava e Havanoa. Ia male early Februari ia. Ia te taimi wha pēnā le ai. E sa ili le tu iai. Mana ia tele lava noa lea lau fionga tua. Ona pe ia tele fo i tātou tala noa isi po kalame ma isi fo i fo mai ma tau soifua. Tala noa le mai suka. So ta inga o vaenga ta itasi o mane ia a fia le tātou o la malolo ina le suka. Ia a fia ai fatunga o ia o le mai fatu. A lea lau a maana ia tele le saililinga le peona e au fia i lau sunga. Ia a tonu talo sia to tele i lanto lo mwhen whaafunga mai o tau whaalongo ina ia aunga ia po tūlanga fo i peona e tā ua. Ia mwhen of sota iatu. E ala tam whai pe whailona tātou numera. Ina ia mwhai o na maua nei avanua maana ia tele. Ia, o te tonua o le nā le tā talanoanga. Ele inisi talanoanga fo i nisi mea ai o te talitonu lava o i fo o lo whaafunga mai le nei aso. Ia, tulo fo i pe a whai o wha le tonu se te talanoanga I lungole. O le nei a fiso o ta inga ai o te talitonu lava o na nai fiso soani ia mani lai nai lapata inga. Na ia maua pe I tātou le ola mālolo ina. Ia a mese fo ina I tātou mātua. Ia a mese fo I lo tātou alo atu fo I le whamanatu ina o le soifo mai o le tātou whaola. Ia talitonu o le liti o ele mālolo e anu whaasolo ato tālo whai a Tavelina lo na wingai. Ele aisau mālolonga. Ia a ole a... Awal pole mea sili wa umala o posta. Oi. Ia, e mane fo ni tanoanga tu whamanatu atu ai I tātou ainga. Ia wala vale COVID le olo whea lua te nei te. Ia awal whewhewe nei mea o pe wa se fo I ni tala whea vea I ona ele o maalama lama le lei. E tu sai ma nei teimi le COVID. Ia, awal whewhewe o le lava tātou te malolo sim tātou wheola le sesi o wha le tonu. Ia ai langona lava le loto le fia ia o le foua ia me se foi sa ninga wa o tele foi ma fa tununga o taule o manisi le loto ono o fa pe ele o yese se tui o faia ia ele ia se me ia tala tu ina le mfona o ia tu lesi o le tangata lava ia ma malano fina ngalo malie ia ai tatu te va ai lava alan tatu foi nei mea Elena o tatu. A ia mawale soi fo malolo ina mo isi tangata tatu te feilo ai ai. I wishing the best Christmas. Pa mami atu le Kirisimasi. Ma le tausanga fofo I o le aulia. Lava nei teimi o loo. Ia lava ia teimi wa whenumia I mea uma. Ona ele o iei fo se file mo I mea o loo tutupu. Ia le teimi fo ele nei o te tauna wha malusia ele ola wha tuatu o le tangata ili atua. Wa mea o mai e tā pena lava le tangata I molona taimi. Ai wha mania tele lava le atua I te oe Savelina ia mai se fu ele tau ofisa. Ai mai se fu ele mamalo le atunu o lo mawhai o na fisa o tai mai le nei taimi. Ia o tantonu e fu isi taimi o la le ngata I fu ia ile tala noa ia o la atam fai tu e fai atisia vanua mo sistemi fa mo lava Savelina a fina ngalo malia iai malo faftai lava ia mo le atfol faftai tele lava I lausunga I tato po kalamel nei tau sanga atoa tatonu fo ia sa tele lava tata noanga ia ma tato po kalame mai lava le amtanga ma latau sanga ia e o mai fo nei taimi ia fa malo lava lon sa ine fo ia mata watu le tele o tuangia ia e faftai tele lava fa yo masui al mato foi tau tua nei fa o toi foi le nga fa aftai ile nei lava tau longo longo sai fo malolo ina esele nga
Mōna i o tātou tangata ia e manuia fo ile ke wisi masi ia masatau sang fo manuia. Tau pule ola ia le alofa o le atua ia tātou to i tanu fo ile tau sanga ia e manuia lava ngalwe ngofianga iai malau sunga i to i taimio le neiva yaso ia maleanga ia tu ke wisi masi. Ia tai lava ia pa pena foi. Amania tele le atua. Soifuia. Fa soifuia mon nei taimi. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Yeah.
ai ku vai malu se inu ane ai sama ole nu Manua, Tanua, Ila, Moa, Tau Malea, Ila, Ulu, Laeleo, Masio, Uatunu, Ramona, Lopoloma, Ile Paina, Chache, Lele, Alofa. Le mafuchanga ia soe lua e soe bala bala ai uina chama i le basa ai peiloa i pea i chalo sanga Ramona cha chalo pea i le atua i so semea Ua feo inga mua mua Wa feo e O se te inele aini machua Male atule na alo ua atu E tau I changa tatonga mababau Ramona O ele pele Ele papea Wa usola e se Sama echele sa oya ini usilani Tawasi cheche weli choli maukilani Ai pechai Ile chuma ura ura choi se chasi Olele chai mio chicha uchino achu Tona oele cha ele oro ufachu Ramona Fama oni Olo alofa seyo o ileoti Ramona Fama oni Olo alofa seyo o ileoti
For a
Papa, o se lulu
fa'ala ia sumalala I whangusia ni tauanga Whainga tā uli ulanga Le whanau Ia tōma lama lama E whawhanga wili mama E so simi tau mafa A uma I te whaama whana whana Ai whai ai ulianga O lo utua mali lapa lapa E lua uku Ia awane I usafa O lua o mato matua O lembe alo famai I lea tua Walima failo uola fi chau chua Yola ngai fainga cha Unai o cha chau chua Alilanguna usifa alutinga Etimui alaina Otinoi ma osi osia Di popo esilau aina ositala Salimata bisi maunga E uma e wakungisha Tau pula uni sulu au lama E tangi ayule anganga Toe manatu nai tua Le manuia ni emele aina O lua o macho matua
le fisanga e a po fea o ia pe e te fo I pe te tauma le lo fai le a matanga e poli walu tia atu mata fea I basa la upele e a humsia o tai mi fanga chape a o moi wana o moi mata
so ia le popole awa lava matoi na me wai yo so ia le popole awa lava matoi na me wai so ia le popole awa lava matoi na me wai la male tai ao sangi mai manu pelele la talo foi se wato foi na la mana utangata sei mal tu le talo le li koa ibai me ai et tau mole aso so ia le popole awa lava matoi na me wai yo so ia le popole awa lava matoi na me wai opine sunema le ana fe ai le profeta sino tala la masino poa tu ya masemona antinga la mepa paola vale ai fa na mai ai le va venga so ia le popole awa lava matoi na me wai so ia le popole awa lava matoi na me wai so ia le popole awa lava matoi na me wai
Tell
maya te au. Aleluia oe, le afo ia. Wau fiwetani, wau mafo iso manatu.
Chai whaatala whātua le whaapoponga o tala whau mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le aso. O le tausanga lua whelua tasi ua whaamawina e whaapeo le tausanga pito sili lea ona vevela i whaamaunga i totono New Zealand mai whaavae lea i lunga reporti le niwa lea na amataina mai le tausanga i awhi usela o male iwa. O le tausanga sa pito sili ona vevela a o le i o mai le lua whelua tasi
o le tausanga I lua fesifulu ono. Ai sao o atu le sifulu tolu te simalilima ono tikeri. Le tele o le vevela sao fiele atunu ato ai le lua felua tasi. Mai te simale iwa lima tikeri. Sa mawalunga atu ai nai lo le afe selau wal tasi. Ma le tausanga lua fesifulu. I le fua le vevela fa al tausanga piona fa mawina I le lua felua tasi. Sa ilunga atu le tulanga sa masani ai. Te simalilima tasi tikeri Celsius. I le tasi te simalilua tikeri mo le tele la wawaenga o New Zealand. O tausanga e fitu ia ua mawai atu I tutono le atunuu, sa wha mawina e whapioni tausanga pito silio na mawhanawhana. Ma o whailonga wa aia I o le mawhanawhana o le tau o le lalolangi, piona whaalia e le niwa, o le taimi pito silio na vevela o le tausanga taluai, o le tau whaai ui onga o Januari. O le vevela pito mawalunga sa wha mawina le ile asolua sifuluono Januari, I Ashburton, masao o le tolu iwa te simalfati ke le vevela, e lona lua I le vevela pito mawalunga o lo wha mawina pea, le sa tupu I le asolua sifululua Januari tasi iwa o valo e wha se fulu tike ri. O tu ina atu se whautuanga whaito whao wha ama ipipisi le malo, ina I wha atua I le tatalanga wa onga I le nei tausanga, ina I tau fieni a fianga titele, mai le vaenga o le vairusi le Omicron I le atunu, o le maua le taimi e whaatino I le ngaluenga beona ta ue se polo fesa wha ama ipipisi, I le University o Otago Amanda Velsvik, o se awa noa le tele le amo New Zealand peitai, e mo mia le atunu nisi pui pui ngā titele, ina ia no fosauni ia I le whaamai, e au fia I tui pui pui mo whana witi, ma le tui lona tolo mo tamaitia ma le sifululuanga I sifululima tausanga le mātutua, o ni masine e whaamamai le ea I te tono, o potua onga te tasi, ma ni tali pupuni o fufonga e mawhaio na maa nawa I tamaiti uma, e le tatau ona manatu le atunuu, e ese le amionga le Omicron o le awa ai I te tono New Zealand, o le ua moli mawina le tūlanga o lo o tutupu, I si atunuu, o le wala au o le taawale le whale mai, ai ua le alu atu, le mawhaio na whaiani a o ngā isi no fuanga, ma ngā luenga isi whale whai ngā luenga, o na ua ngase tangata, Biona saunua Dr. Velsvik, o le awa noa lelei nei mo New Zealand te tauna wha o ngā ina lelei. I kuini selani ua toi tu I tua le taimi a mātai le a onga mai le a solua sifulwha Januari, I le a sofito Februari. E silia malei wa fe lima se lau le a wha ingo tangata na a fia I tono kuini selani, I le vairusi I le a songa fua, mo New Zealand e na o le to olua se folo fitu. E yeini se tangata na whaasalaina le tola fono I tono le atunuu, e ala ona o I whale pui pui, ona e le no nofo I vaenga le atunuu, e o iele malu se fesota inga whaate konolosi, le atu le mata I le iei alato ngā yoinga, e ala I masine whaapipi I vaenga o lato tino. E le o whaelo ina le matanga lwenga o whale pui pui, pe whaafiona tupu le atu langa peitai, e le imamao atu ne ina saini e se kone karate, e se lau walu se fulu miliona ta la mo se mea whai ngā luenga fō, e whaapeo le a whaale le iai le atu langa, ina ia whaiti te le numero tangata ino no fai whale pui pui ona ole leo ole malosi, o ia fesota inga ino fuanga, e maasani o na ala lai, o le taimine ia la tai leono a whetangata o lo tuli o lanto whaasalanga, e whao ngā ina iai masini, e tuli mata I mawaa ia I lanto ma le isi sifulu no awhi, o lo tatala I tua e whaatale e lanto mta upo, ai nofo wawa ia e whao ngā ina I masini whaate konolosi, na ta ue se lo ia moa ia tatau Michael Bott, e yeini se o tangata nei na te whaia lato mata upo, e le mawhaiona tuli lope tuli mata I mawha anu nofo wa ia I lea awala, ona o I tua le tunu o olo o a la lai, pe ona ta wai ripoti alele tio New Zealand. O whaali eise saili linga fau le whaapo peo le whai numero tangata whai ngā luenga o lo whianga I mawhainga tā, I o lātou tutongi whaapea maisi whaafi tāuli, I le taimele whaamai o le COVID-19, na fisilingia le Council of Trade Unions, ni tangata whai ngā luenga sto awheli masalau, masa mawai e mawalunga tul whai numero tangata iailo lātou talitununga, wa sile atu na whai ngata le tūlanga o whianga iai, na ilo le tausanga I toa atu, na ta wal whai lau tusile tu mau le CTU, e atangia mai saunonga tangata whai ngā luenga, le whai ngata o ngā luenga a o iai le COVID-19, mai le o maua fo ile tutongi e tala whianga I matulanga, o lo lātou whianga iai mga luenga. Ile saili linga ile lua whilua tasi, na mawai e 5% o tangata whai ngā luenga no lātou tā ua, ele o ngatasi o lātou tutongi mali tau le soifuanga,
Ma o le saililinga le tausanga nei, ua maua i le sitia tu le ono iwa te sima le 5% i le lua whelua tasi. E 5% sa o lātou tā ua, na sili atu le lei, po le whainga tā o lātou ngālwenga, nei lo le tausanga i tua atu, ai i le lua whelua lua, na sitia i le 5% wa whaasolosolo fo ina leanga pe wha le tonu tūlanga whaamalia ina o tangata i a lātou ngālwenga. Na tā ua le CTO, o le tele o whalewhai ngālwenga, e ia lātou tupe mawhaiona tatongi le ia lātou tangata whai ngālwenga, ma o kampania ngā o sim whaatau wai tau mawha. O se tasi leo whaataita ingo whalewhai ngālwenga i mawhai ona le tatongi ngō tangata whai ngālwenga, pei taina tā ua le Retail New Zealand, o le tele lawa o pisinisi sai titini a lātou polo fiti sa maua. Sai ei alau ni whaopopona tatongi atu ia pisinisi i au whai ngālwenga, a o le tele foi, sa tatongi si la fonga whaopopo i le taime le COVID-19. O wala au Matthew Tutaki le whaipulo le National o Harete Hibango, ina ia whaamawai ona o le sa awai fo i seisi polkalame te e ai. I le COVID-19 fluiva whaapemani solo te e whaasanga le tāpuningo le atunu ona o le whaamai. Na po eina Hibango ni o na atama whaalaulo e so ta inga, ma ona fōlinga ata i lumos whaalaputuputongo o tangata te e, le Voices for Freedom i whanganui i le asoto nai. Na ia tūsi e fo ini whaamatalanga i whaatatau le saolotonga ma le filifilinga le tangata ma ia tā uai o whaailonga ina i tangata o e whaasalalawina ni tala le sa ma o ni tangata fo i whaapeti te e tui pui o na o lātou whinangalo ma manatou whaalia. Wa mai ona te tape e se ia tusto singal tamaita i whaipule ina ua mai ona tala noa malo lātou taitai Christopher Luxon leana saunoa e whaapeo tali tonunga o lea whaalaputuputonga e leo whaatasi mamanatu matali tonunga le vaenga whaapwhai le National. Pei taiwa whaalia le teitai whono le National Maori Authority wa te tauna whaamawai le tamaita i whaipule ona o ana tusto singa mo na tali tonunga. I ta'alonga, sa whaamuta le aingo le li tenisi Novak Djokovic, se tala noanga matus tala ina ofisilingia le autos tala ni reporti, e whaapena nga ila li tenisi no whanga whaitele ina ua mai ona whaamau ni ona suenga na afia le COVID se fuluiva, na tu ina atu le whaatanganga le whaamsnonga. Ile li tenisi tolenia i talu mai le taimi lea na tawhia ma whaanofo wa aia le whalitali malo le Park Hotel, ina ufa alea ngā ina lo na visa e ulu whalea i au se talia. Mo le taamilasanga tenisi le Australian Open, na whaalea ngā ina le whaamasino Anthony Kelly, le whaiunga sa poloka i le ulu whalea to Djokovic i au se talia. Ini whaamomonga na tu ina atu le whaamasinonga na whaalea ai. Sa whaamaunia le li tenisi, ia afianga le COVID-19 iwa i le aso se fulu maleono te sema, ai tele ni atana mawaini taimi mulmuliane, sawa ai Djokovic o whialua ini no whanga whai tele, ina uatua na ile aso na whaamauni ai, wa afia le COVID, na whisilingi ele autostala lo na ainga ile atulanga peitai, na whaamuta whaafose ia ile ainga le tala noanga ma ilato. Wa wala wina le awala moana Pasifika le whaia onga le Southland Stacks o Dale McLeod, o se tasi o whaia onga langolang mo le aulta amilisango le lakapi supa, whaatase ma Paulia Simanu, o se tasi na taalu le Blues ma le Jeeves, e whaia onga i sikalamo. Sale ina tia McLeod lo na fia whaia onga le lakapi supa, ma le angalue i le pui poli defense le au. O le alangolango McLeod ma Manuel whaia onga ulu Aaron Major, whaape ma filo tia, Male moana Pasifika o tāpenai mo la lātou tālongo mo le lakapi supa Male Blues i le Mount Smart Stadium i le asosful male valo o Februari. Tala fawia malisi o fonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa ule. Whaatala whātu e le whaafonganga o le tātua tunu ui se isi whaopoponga le nei o a tātua tala i meolo o tutupu le tātua tunu ui Samoa. Wa whaai loe le sui ofisa sili o le matanga ruenga o pisinisi ala manuia maleipa le whionga le malu nele lei lua. E lea o se whaalave lave po o se misa na la vea aisi tasi o sui o Samoa
Na malanga atu ngā ruenga whaawai teimi i New Zealand, e pe ona whaasana lau solo e nisi e lātou tustu singa e lunga o upenga te whai langi. Ta o ele malu, ole i meli na o mai ia te ia ma whaai lo mai ai, ole televole sa tau fiel whale mai ma wato e te ane i tua, e na wala velon a au le whai te toa le whale, ai le o se misa e pe ona ta ue nisi. Pe ta ele o mawhai fo i ele malu o na wha amaunia mai na wha asua a vale televo, o se mafu anga lea o le wha fita auli, pe ono toi wha fo i mai e fo i. O lo talia fo i au telefo le te milenei se toi tari mai ele malu, e wha te tau e wha amtalanga na au mai e nisi o lo ngā lului ngā ruenga wha awai teimi o lātu ainga, wa iai nisi o alo sa mo lo ngā lului Australia, wa a fia isi ama forward COVID-19 le Omicron. O toi tolu pōsita si o fōfuanga na sila i le kāpeneta manawhai ngā mālo le tau sanga le nei, e nei mawhai o na tu ese maile matanga luenga wa onga, maile matanga luenga le sa tu whaatasi ai mata alonga maanga nuu. Na whaamaunia mai le whionga le minista wa onga ta alonga maanga nuu se ula yoane. Wa whaata atia le fōfuanga le nei se ia iai se teimi tāna whiangai, ai olo iai lava le whanau nongo le whainga māloi na ia solonga manuia fōfuanga la onga lava la tau, e lai ona tau whai e tu ese. Pe ona sau no le whionga le minista, o fōfuanga le kāpeneta na tu e whātau teia ma whātau nuu le tausanga le nei, mo le manuia o le ati na ina ma le wha le lei o le tūtaua o onga lava la tau, ai whapena fo i le tūtau leanga nuu, whātase fo i ma le tūtau i tānonga. Wa toe tolo atu fo i le tausanga fo le whainga malanga a alo mawhana wa onga le universite wa maua ava no wha scholarship mo New Zealand ma Australia. O whanau ia na tāo fia mai le malanga atu mō lāta wāwa noa ia o onga i whafo, mai le tausanga lua whelua se fulu, ma le tausanga te nei lua whelua se fulmatasi, ai leo au fia ia i ma whanau sa te tau ona malanga whaaskola sepil tausanga le nei, ona o lo tālia se tali mai al mālo New Zealand ma Australia. O se tasi o tu unga o lo tau mawhai i ele mālo New Zealand, ina ia whaatino a o onga whanau seni sa moa, e lunga upenga te whae langi. Ai mo Australia, wa atili ai ona tau fia le tūlanga sao le wha mai o lo ua pipesi nei, ai maise le siama fo le COVID-19 le Omicron, au le foi wa foli mai le isi siama fo, e wha i ai siama le wha mai la vaitasi, mai fai fo isi malo losi. O vaenga i o lo sila i atu nuu i e lua, mo le pui o alo ma whanau mai Pasifika, ua mawatu o lātu wāma no whaaskola sipi. O le tausangan te nei, e to 5 whanau wa ongana mawāwa no mo Australia, to o valu mo fiti, e to o tolu se fruma le lua hawa noa, wanga wa ai whanau wa onga mai le Universite o Samoa. O lewa toi te tala le vaso nei hawa no fe malanga inga i le vaho Samoa ma Amerika Samoa, le sa tau fie na ua whaia malo longa ale malo mo le lua vaiaso, e na ua mahe ale tausanga fau. E le toi a matai lau whainga malanga le company wa alele al Samoa Airways, whape fo le talo fa Airways, wa le toi iei fo i manitu utu unga i le vaho whainga malo e lua, le ua te tala i pui ngā le malo Amerika Samoa, mō tangata o mai whai malanga atu i Samoa, ona o loo sa o loto Samoa mai pui ngā a fianga le wha mai, e pe ona sai tia ai le telo antu nuu e fia malanga ni Amerika Samoa. Wa leto iei fo i se whanau fo i se mō tātou tangata, ai pau le tūlanga i tatau ona vāwa ai mamauti noa, o le wha ai loa leo le pepa wha maonia, wa mai e uma ona whātou nuu tui pui e lua, mō le wha mai o le COVID-19. O Samoa o lo tū maupea ona mata i tū o le matanga luenga o le soi fua manu loina, whaata sei ma le komiti o whaana velave te tupu wha fosei, mō whainga malanga mai New Zealand ma Australia, pe anto e whaata oto fo ini whainga malanga o le tausanga le nei, mō le toi ta liu mai e o tātou tangata o ngā lulue whaawai teimi, wa mai a lātou konkarate. Peitai, e iei nisi o ainga Samoa sit seni Australia ma New Zealand, o lo te tala i e le whainga malo le awa noe malanga mai ai, ona o se tala sanga le fia mafuta mai toe sauninga, o lātou mātua, e po se tasia fo i lata tele le fesota inga. Mao tātou telefau i o le ne yaso, manuia lo tātou tunu o, whasoi fuia.
Malo fa tai fa fonga mai le tunu na o mai ale fa ponga muli muli tatu telefo le ne uli mai ne yaso pe ona tapelina Severina Casiano me sei tala mai Samoa ia le tautua sunga ya ta se salam sam sfuru minute o te ne le tula sfuru mai lua ia nei minute ona tu sa fo le tatu fa sa longa tatu ofisa fa sa lau I lalovaya I Samoa le tautua mai le uso ya ta se salam sam ia ola fo fa wino tatu tautua ne yaso mai ne uli il fa fonga mai mai se mai mai le tatu tunu ia iso se tafole lo langi mi statu Wellington to fa malom to fa tala fatu nei taimi mane ola fo il town mai ta watu fa foto tatu ofisa fa salalau sul matanga fiele la ia il manatu lo fa pena fo ia so se vaenga le lo langi ma New Zealand nei ia o lo ma weli tatu tunu ia il mana ia le tau ia pe ona ia il mana ia sul matanga fiele la ia il mo ne Wellington ia to fa malo atu ma to fa tala fatu ia nei taimi ya le la tata atu nei fa fianga ia to fa malo ma to fa talo fa tu ai e la tolo fianga I au manga luenga nei taimi fa longo mai tono fa le fainga luenga ia ai mese fo I nei matua lo nei taimi tali fo I sua le uli ya wa fo I se fa malosi fa malostino ya le tau maftanga o le uli ya ona fanga solo ile fo ile fu fuanga ya ainga taitasi ya malo le mafta mai malo fo le ngalu si fonga la mua se fulu fitu minute o te nei le tu la e se fulu male lua na minute fata se mai foi lea ia matu ina sa o tatu fa salonga ia ile sunga ia ta se salam se mai Samoa
Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
rata